How good it is. Amen. How good it is when brethren together worshiping the Lord. Amen. Because we know that there's no distance from God. Amen. Hallelujah. May the presence of God fill us and His glory surround us. Because our God is beautiful and is alone worthy to be praised. Thank you, Lord. Because you are with us. Holy Spirit, we welcome you. We praise you. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross. One more time. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious you are you, Lord. It's your power. It's your power. It was your cross that saved us, that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Come on and say, I give you glory, glory. Give all the glory. Give you glory, glory. Yes, Jesus, you are Give you glory, glory. Jesus, give you glory. Give you glory, glory. You are Give you glory, glory. glorious. Give you glory, glory. Jesus, oh, we praise you. Your words, your love are sweet. Oh, how beautiful, yes, are you, Lord. It's your word, yes, God. It's your love. You are glorious. Are you, Lord? It's your power, and it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Come on, let's praise. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus. I give you glory, Lord. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Yeah. Jesus. Come on, sing. I give you glory, glory. Yeah. I give you glory, glory. You trust the glory of Glory, God. glory. Hallelujah. One more time. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With that crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became, yes, with a crown of thorns, God. With a crown of thorns, You became my king forever. oh, with a crown of thorns, You became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. For the last time. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Sing it again. That saved me. Yes, God, you're a savior forever. Rescue me. Oh, redeemed. Just a moment there. You set me free. One more time, you saved. You saved me and rescued me. Just a moment there. Set me free. Hey, I Give you glory, glory. I give you glory, glory. Yeah.
give you glory, glory. Jesus. Give him glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus. Give him all. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Give glory. Glory. Woo. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Shout it out. I give you Glory, glory. Lift our voices. Give you glory, Give glory. glory and honor. I give you glory, to the name glory. of our Lord. Jesus. For the last time, guys, I give you glory, glory. I give you glory, we thank glory. you for the power of the I give you cross, Lord. glory, glory. Jesus. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing it again. You are the way. You are the way. Yes, He's the way maker. Live by faith. The only way out. For you. Jesus, Living all for Savior. Sing it again. Higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. Yes, live by faith. living all for you. Sing it again. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Yes, we're living by faith and not by sight. One more time, we want to declare. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Living all For you. Hey. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, let's put our hands together to our one way. He's the way maker, miracle worker, and His name is Jesus. Jesus, you are the way, Lord. Hallelujah, we trust in you. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Yes, we turn our eyes to you alone, Lord. Troubled times, it's you I see. It's you. We sing. That's all I Hallelujah. humble all I am. All to you. One more time. I lay my life. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. Yes, you are the only To you one. and you are always there. In troubled times, it's you we say. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am. All to you. Everybody say, One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could come on, let's live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, let's praise His name. In you we move and have our being, Lord. Everything that we are, we place our trust in you. Hallelujah. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Yes, sing it out, sing it out. Release your faith and tell Him, Lord. You
are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, yes, for you, Lord, Lord. For you, you are the way, Jesus. You are the way. We want to declare, Lord, life. We live by faith and not by sight. For you, living for you. Lift your voice higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living for you. Sing it again. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Yes, we live by faith and not by sight. For you, we're living for you. Sing it again one more time. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living for you. Hey, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I should live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I must live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Hallelujah! Yes, yes, you are the only one, Lord. And we seek your face, God. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you right now, right here in this place. Lord, we ask to fan into flame, God, our heart's desire for you. Fan into flame, Lord. Fan into flame, God, to love you more. To sing praises to you, Lord. To worship you, Lord, with all our heart, soul, and mind, God. We want more of you. More of your love, more of your truth, Lord. More of you in our life. We worship you. Jesus, there must be more than this. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, God. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Have your way. Come like a rushing wind. Come like a rushing wind. Clothe us with power from on high.
Now set the captives free. Lead us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, consuming fire, consuming fire. Passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your consuming fire. Passion for your name. Oh, Spirit of God, fill this place. Lord, have your way. Lord, have your way. There's a separate passion for your name. Passion for your name, Stir it up, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Passion for your name. Sing it again. Stir it up, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Come on, just sing. Lift your voice to Him. Stir it up, Lord. Stir up my heart for you. My desire, my love for you, the passion for you, God. A passion for your name. Stir it up, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Lord, stir up your church, God. Stir it up the hearts of the people, Lord. Stir it up, Lord. This passion for you, for your name, Jesus. Stir it up, Lord, we pray.
Fill us anew. Fill us anew, oh God. Holy Spirit, fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Sing. Fill us anew, we pray. Sing it again. Fill us anew. Fill us anew, we pray. Yes, let's cry out to God. Fill us, renew our heart, renew our spirit, God. Cry out. Fill us anew. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Lord, have your way. With us. We belong to you. Tuhan, kamu Jesus, ada have your jalan. way. Kami mengikutimu. And who cried out to you. Kami berseru kepadamu. Stir it up again. The passion for you, the desire for you. 燒我哋為你嘅渴慕， Nyalakan akan kerinduan kami To kepadamu. have a fresh encounter Kerinduan with you. 要 padamu. 同你有更新嘅經歷。 Kami ingin mengalami lebih banyak lagi bersamamu. Yes, Jesus, have Muka your way. bertemu muka. Come and visit us. 恢復我哋， And I will just want to Pulihkan invite you just to kami. look up. 我哋邀請每個人望上嚟，望上 Kita 去， setiap And then orang just memandang ke Fix your depan. eyes upon 定睛望 Jesus. 住耶穌， Fokus memandang pada Yesus. Ask Him to wake up. 求佢 Wake 使 us 你蘇 up. 醒，蘇醒我 Stir 哋， it Kita us up bangunkan again. jiwa Sung sing kita.我哋嘅靈， Have your Bangunkan way. roh kita. Have your way. 讓佢嘅旨 Our 意臨 souls 到， have Agar been sleeping. rencananya datang meliputi kita semua. 我哋嘅靈魂一路都睡着， Agar jiwa kita selalu terjaga-jaga. Stir it up in our hearts, Lord. 挑旺我哋嘅心， Passion for you. Bangunkan hati. 我哋對你單單對你嘅面前， Kami hanya datang di hadapan. In this difficult time, Ini saat yang sangat let us sulit remember sekali. you are with us. 讓我哋記得你係同我哋同 You 在。 Kami are agar with kami us. mengingat Engkau bersama Right now, kami. right here. 而家你就與我哋同 Saat 在， ini Even your Engkau worship bersama is kami. online. 雖然我哋喺網上去觀看， Walaupun kami di online hanya melihat, tetapi Now kami Jesus tahu. is with us. 我哋嘅耶穌係與我 Kami 哋 tahu 當中， Yesus ada bersama kami. 佢從來都唔會撇棄你。 Dia tidak akan meninggalkan 佢係與 kami. 你同在。 Dia bersama kamu. 當你敬拜佢， Pada saat kamu memuji 佢 Dia, 就與你同在。 menyembah Dia, Dia 佢喺 bersamamu. 你入邊興 Dia di dalammu 'Cause dibangkitkan. with us. Suatu yang sangat erat Bring sekali. healing to your hearts. 佢將醫治帶到我哋 Dia 心中。 membawakan kesembuhan dalam hidupmu, membawakan kesembuhan dalam rumah keluargamu. Hope of glory. Dia memberikan harapan 將榮耀嘅盼望 bagimu. 賜俾我哋。 Harapan yang kekal diberikan kepadamu. Kita bersyukur 當我哋向望觀看， pada sikap memandang 耶 Yesus. 穌就喺同我哋當中， Yesus ada bersama kita. 佢就喺我哋嘅當中。 Dia di sini bersama kita. Terima kasih We Yesus. know we belong to you. 我哋知道我哋屬 Kami 於 tahu 你， kami adalah Find our milikmu. security in you. 我哋喺裏面我哋得到 We 安穩， find Kami our di dalammu safety kami in you. mendapatkan ketegaran. Kami mendapatkan kedamaian di dalammu. Di dalammu kami mendapatkan pengharapan. Di dalammu kami mendapatkan damai. Terima kasih Yesus. Terima atas segala pujian kami. 禱告。 Doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan karena kemuliaannya. His glory is Bagi gonna come. kemuliaannya. 到 Amen.
kemuliaannya akan datang. welcome everyone Amin. watching online. 我哋歡迎每一位 Kami 網上 menyambut 收看者。 saudara yang sedang di online. 今日係星期六嘅 New Hari ini 崇拜 hari And we just have to give thanks to ibadah the Lord. New. 而我哋真係要向神感恩， Because Kita of our bersyukur media bagi team, 因 Tuhan 為我哋嘅媒體團 we 隊， can karena tim continue to media broadcast kita, online. 我哋可以繼續有 kita 網 bisa 上嘅 terus 崇拜。 bisa ibadah lewat 而 online. 今次我哋係網上直播嘅， Dan sekarang kita siaran Wonderful. langsung dari So online. if you're the first timer, 如果你第一次睇嘅話， Kalau want to welcome ada you. pertama kali menyaksikan ibadah bersama, kami menyambut 歡迎 kalian. 永遠歡迎。 Sekali menyambut 611, tetap selamanya 我哋嘅 menyambut. 網站， and welcome Silakan to contact untuk us. masukkan And formulir we look di forward to contact you. internet dan kami And we akan all look menghubungi forward to kamu. our on-site service. 我哋大家 Anda. 都期望我哋有翻實體嘅崇拜。 Amen. Amen. We just Kita look berharap forward agar kita eagerly bisa for the ibadah on-site berkumpul service. 真係 kembali. 熱切嘅期待我哋有實體 Kita 嘅崇 satu 拜， pengharapan 好快會到㗎啦。阿們。 akan So cepat just datang remind kita you bisa as you watch ibadah this bersama online, pray kembali. for our media team. 所以咧，當你喺網上觀看 Pada 嘅時 saat 候， kamu melihat All our bersama media ibadah di facilities. online ini, 我哋大家都為到我哋媒體嘅同工， kita juga mohon untuk doa bagi tim media dan juga Online, bagi and I want pekerja you to know gereja. that we have the new episode of the Following God, Mama's Kitchen and CSCs. 我哋而家咧 Kita 喺網上 tahu 面 di 我哋有新嘅 internet 一集嘅跟從神 ada 先知看世界 serial 媽媽的 yang 味道 baru yaitu So all Selera this new Mama. episode is must watch. 所有呢啲新嘅呢啲嘅 episode， Masih 大家 ada 都值得睇 episode 真嘅 yang baru. Silakan kalian untuk 可能能夠 mengikuti 跟貼教會嘅脈搏。 dan agar kalian bisa lebih dekat lagi akan gelombangnya di gereja So I want you to come 611. closer. 所以我想大家都能夠靠近。 And Jadi together we move kami juga forward. mohon agar Kita kalian sama lebih dengan bisa Tuhan. erat Amen. lagi, Amen. mendekat So kembali, on our website, kembali there's di all these lebih dekat online lagi dengan service for all ages. gereja 而網上我哋都 611. 有各類型嘅網上嘅崇拜俾所有嘅 Di 年層。 For all online age kita group, juga from masih start banyak from the ibadah-ibadah yang lain children's and, for primary school, bagi and then for high anak-anak, school, for the bagi teens, and for anak-anak the young sekolah adults. 由兒童啦、 SD 小學生啦、中學生一路去到 atau 職青， SMP bahkan sampai para kaum remaja. 所以你都可以揀合適嘅崇拜去睇。 Silakan untuk memilih yang cocok untuk 相信你一定 kalian. 會覺得好好嘅。 Welcome Kami all percaya people. kalian akan 我哋亦都歡迎 menikmatinya. 各位嘅去嘅 Now we just want to give our offerings to the Lord. Kami 留 berterima 言，而 kasih 我哋都希望我哋一齊去奉獻， dan 將 juga 我哋奉 kita 獻俾 bisa And last week, memberikan our CMC, persembahan our kita church bagi building Tuhan. fund, we have $141,000. Minggu kemarin 而我哋啱啱個禮拜 pers- 嘅 eh, 紀念奉獻有 pers- 14 persembahan 萬 bagi So bangunan we ada have the pearls to put in. $141.000 Each dolar pearl Hong Kong. is 10,000. 每一粒珍珠代表 Setiap 1萬 butir for mutiara our church melambangkan building fund. 10.000 And I just dolar Hong want Kong. you to pray together for Mari kita our charity fund. 希 Berdoa, 望大家咧為到我哋慈惠事工去禱告。 kita juga We have berdoa much untuk need bagian for charity kesosialan fund gereja right now. 我哋 kita. 而家對我哋嘅慈惠事工有好大嘅 Because 需 there 要。 are many people Karena that di are bagian out of jobs kesosialan and kita juga they really need the help. memerlukan 因為好多人 banyak 而家都面臨失業， keperluan 佢哋都需要大家嘅 dan 幫助。 juga tak perlu tahu banyak orang sekarang yang menghadapi akan tidak punya pekerjaan. Jadi kita mohon untuk saling berdoa. 我哋需要係 There are people in need of help. 需要 Kami 你哋 juga 得到幫助。 So let's Uh, pray together. Tahu banyak orang yang memerlukan bantuan. Kita berdoa bersama. Allah Bapa, kami berterima kasih atas persetiaan-Mu. Engkau selalu nyata, Engkau selalu setia. Engkau Allah yang setia, Allah yang 我哋唔單止 menyediakan. 為我哋媒體嘅 Bukan ，for hanya our untuk CMC tim media facility. 為 kami. 到我哋嘅 CMC Dan kami berdoa But juga we also bagi pray for the people di in need of CMC help. 我哋都為到一切 Media 嘅需要 Center 幫 bagi 助 kami 嘅 dan 人 juga bagi orang yang Be able to memerlukan give into bantuan. this charity fund. 我哋禱告，我哋能夠 Kami 為到 berdoa 慈惠 agar 事 kami 工去 bisa untuk bagian kesalahan kami untuk memberikan bantuan. Manage these funds. 去好好嘅管理呢一份嘅 Agar 金 kami 金 dan 錢 juga kami bisa untuk mengelola 讓 yang 到每 baik 一個貧 soal 困需要嘅人都 keuangan 能夠得着 ini 幫助。 agar bagi yang miskin mendapatkan bantuan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. So look at the Amen. website if you want to do FPS or PBS
Kita bisa memberikan persembahan dari 所以網上你 FPS, 可以透過 PPS atau FPS kita PPS 等等嘅 bisa 方法去奉獻。 And I know cash some untuk of the people they really love the church. Every week they Buat want di to gereja. find a chance to come up and put their offerings into the box. 亦都知道有弟兄姊妹好愛教會， Karena 佢哋每 kita 個禮 tahu 拜都會 banyak 抽時間返嚟。 saudara-saudari yang So sangat on behalf of the mengasihi church, we gereja, want to mereka say setiap thank minggu you. 所以 membawa 代表教會我想大家 offeringnya 同 ke And God gereja bless you. langsung 願神 cash. 祝福大家。 Mo- And also we let kiranya you know Tuhan our memberkati church is kalian semua. recruiting a happy team. That means Dan our kita cleaning staff juga and our saat ini security staff. juga Jadi, orang mengundang Ingat bagi yang Kamu berminat Happy untuk Team, orang ikut Happy serta Team dalam So if you are interested, jadi staf please contact di us at bagian the reception kebersihan 同埋 dan 保安嘅 juga 同工，如果你有興趣，可 security 以去 Saptam. 接待處嗰度聯絡我哋。 Now Kalian today boleh we have menghubungin our kami FGD di leader, reception Jason, di to preach. gereja 今日咧有我哋樹人族長去為我哋去 Hari ini 講道。 Pastor Jason yang akan berkhotbah bagi kita. Will give a testimony. 而之前咧就會有 Dan 佢之前 sebelumnya 嘅員工去講佢嘅 ada 見證。 And this Sat- staff is such an pekerjanya amazing yang staff. memberikan 呢個員工真係一個 kesaksian. 好好 Is 神奇嘅 now 員 our 工。 Bible Satu school yang student. sangat Jadi, ajaib kita sekali, orang-orang dia So, juga adalah before he came pelajar out to give his sekolah testimony, we have Alkitab his kita. story in the drama. 所以咧喺佢上嚟分 Jadi 享見證之前，我 sebelum 哋 dia 先會 memberikan 透過話劇 kesaksian 去睇佢嘅 kita 故事。 lewat drama Okay, menyaksikan let's pay attention to this kesaksiannya wonderful terlebih drama, dahulu. and it's amazing story. 好，請大家一齊 Kita 觀看呢個嘅話劇，亦都係呢個好 Mari 奇妙 kita 嘅故事。 menonton drama. Mengapa semuanya cuma sia-sia? Hari depanku sudah tidak ada. 哎呀， Ayah, 尋晚又發埋啲咁嘅夢， semalam mimpi lagi. 唉，打俾老婆先。 Telepon dulu sama istri saya. 喂，老婆啊， Halo istri, 係啊，我 Hani. 驚你啱啱嚟香港，唔 Ya, 識 aku 路 tahu kamu sekarang baru 你揾 datang 唔 ke 揾到 Hong 間 Kong. 書 Kamu 局去 tidak 幫我 tahu 睇預備學我 jalan. 啲嘢啊？ Apakah kamu bantu anak untuk 哦，咁叻啊！ menyediakan 係 buku 啊， yang 我哋台灣 diperlukan? 人嚟㗎嘛。 Ah,適應 kamu 力好 pintar 強嘅。 sekali. Kita orang Taiwan, 啊，係啊，我今日 adaptasi 幫我 sangat 遞 kuat. 學費㗎 Ah, 啦。 hari ini saya sudah membayar 好 uang 啦， sekolah 晏 anak 啲就 kita. 打俾你啊。 Oke, nanti siang kita telepon lagi bagimu. 你 OK 啊嘛？ Halo kabar? 今朝第二杯咖啡咯 Bagaimana? 喎。哎呀， Ini udah cangkir kedua lo minum咦 kopi. 你而家唔係要開跟個客開嘅咩？ Kamu Iya, bukankah hari ini rapat sama para klien? 哦， Tapi 上次 hari 咧我哋做 ini training 嘅 para 時候 pelanggan kita 你嘅 tukar 嘢你有冇 waktu. 留意到啊？有。嗯，嗱，你哋做理財專員 Kalau 咧 kamu 要記住 bagian 係啊，仲要同 finance, 個 kamu 客 harus 啊 tahu. 解釋清楚啲收費啊嘛。 Saya tahu harus 嗱 bagi 例如啲 pelanggan 正基 harus 嘅 menjelaskan yang 誒 baik 手續費 soal 啊 biaya 賬戶管理費啊，經理 dari 費啊，保管費， administrasi, 唔係全部嘅收費咧 manajemen 都係由我 biaya 銀行俾 semuanya. 喎。 Tapi Oh, semua itu suara. bukan Yang bank tahu. kita yang Terus memberinya. yang keju, Bagus, saya kami bawa punya kau hari ke depan. sini. Tapi Tapi ingat, jam. yang penting kalau kamu lagi rapat Bos, sama jangan pelanggan sendiri ya. kita, kamu harus 如果啲客 direkam 食 dulu. 咗錢 Untuk apa? 佢反賠 Untuk 咁點算啊？ menjaga keamanan kita Soalnya sendiri. lokal Nanti nih, kalau misalnya jadi pelanggan teknik kita lokal, rugi, dia nggak mau kayak ganti gitu, uang kayak產品嘅。 gimana? 哦，原來係咁。 Oh, 咁 rupanya 我 begini 真係覺得你 demikian. 好犀利㗎。 Koper, 之前咧你 kamu 就做 sangat 理財嘅 pintar 分 sekali. 析師 Dulu 啦， kamu 然之後咧 sebagai 喺銀行 di 咧 bagian 前 ke 中後 manajemen 所有嘢 keuangan 都 kamu 識晒 sampai, 喎。 tetapi sekarang di bagian ke Oke lah, bank juga mau kamu tolong sangat bantu pintar Liga. sekali. Kabar. Oh, terima kasih 今晚 kamu. 見到你， Kabar? 入嚟啊！ 係 Kebetulan ketemu kamu. Ayo 咩 masuk di 事呢 sini. Yes. Baik, bos. 我公司 Ada 嘅 apa 生意 ya? 搞得有聲有色，老細咁樣叫我入 Bisnis 去， ada baik, 咪要 ada 炒我魷魚啊！ tambah 係啊， berkembang 福華哥， Kenapa ya? 老 Apa 細叫得你啊， bos 唔係 mau 升職就加人 menterminate 工 saya? 㗎啦，你加油 Koper, 啊！ kamu kalau 好啦 bukan 嗱，我 naik 教你 pangkat 要 ya 做嘅 tambah 嘢， gaji. 記住啦。 Ingat ya yang apa Orang yang tahu aku ya. ajarkan Halo, mau pada sama Cak kamu. Boy, Oke, baiklah, pergi kamu bekerja dulu. Oke, saya cuci cangkir dulu. Copper， Koper, 係老細，你啊叻仔嚟 Iya, Bos. 嘅， kamu 公司啲 anak 新 yang 業 pintar. 務發展得咁 Bisnis 好， eh, 我相信 kantor kita sangat 你無 meningkat 論去到 sekali. 邊度都 Saya 前途 percaya 錦繡 walaupun 嘅。 kamu kemanapun, Oke, kamu Losai. ada masa depan. 知道 Terima 你我諗 kasih. 住 Bos. 帶住我下邊班細 Saya 嘅 tahu 揾嗰 saya 啲新客路。 mempunyai Alhamdulillah. membawa Baik, bawahan saya lah, untuk saya lah. membawa pelanggan saya kita yang jualan baru. hal.
Ya udah, nggak tidak usah mencari pelanggan lagi. Bos kita yang besar mengatakan, minggu depan kamu tidak usah bekerja lagi. Apa? Mengapa? 我啱啱先勸掂老婆我個仔放啲台 Saya 灣嘅 baru 嘢 saja 嚟香港 settle 喎。 baru saja menyuruh istri saya melepaskan pekerjaannya di Taiwan dan anak saya. Kamu tahu kan masih ada orang baru datang? Ya tahu Sunny, itu si Sunny. Nah, itu Sunny adalah kerabat dari bos kita yang besar. Jadi segala bagian yang kamu kerjakan itu nanti dia yang 老細你唔係 kerjaan. 唔知係嘛？ Dia, 做理財顧問 tapi dia 係有 tidak 牌㗎 punya surat izin. Jadi bagian konsultan manajemen itu harus punya. Aku tahu, aku kan bisa tanda tangan. Pokoknya nanti kamu sebelum kamu pergi semuanya kamu berikan kepada dia, kamu aja beritahukan kepada dia. Ya, tapi sesuatu kadang sesuatu ini susah untuk diatur. 我 Aku 做咗咁多 tahu. 嘢，冇咁多有勞啦，就咁冇 Aduh, 晒啊？ saya tahu 點解我自己都係 kenapa 扮做？ begini. 到頭你乜都 Mengapa 冇晒 saya 啊？ apa yang saya kerjakan menjadi sia-sia, akhirnya semuanya tidak ada lagi. 老婆， Istriku, 我對你哋兩個唔住， aku minta maaf kepada kalian berdua. 你放棄台灣嘅高薪 Kamu 厚職， melepaskan jabatanmu yang tinggi di Taiwan datang ke 諗住 Hong 我哋 Kong. 一家團聚，有好嘅生活。 Kamu ingin kita bisa berkumpul bersama 供樓 menghadapi 供樓 hidup yang baik. Ya, kita di Hong Kong kita mau membayar 我諗 uang 都唔撐得幾耐。 rumah, uang sewa. Kita tak tahu simpanan kita masih bisa beramal. 我哋究竟應唔應該繼續留喺香港？ Aku tidak tahu minggu depan anak sudah mulai sekolah. Apakah aku tidak tahu apakah harus tetap tinggal di Hong Kong? Bagaimana membicarakan kepada 你出 anak 嚟， anakku? 爸爸有個遊戲想同你 Kamu datang 玩。 keluar, aku ada 我睇下 game 邊個 yang mau 做 bersama 執 kamu. 行你， Mari kita sama-sama membereskan 我帶佢去 koper. 台灣旅行。 Aku mengajak siapa yang menang, aku membawa kamu pergi, kalian pergi ke Taiwan main. 我哋分隔咗4年。 Kita berpisah 4 tahun, sekarang kita bisa kumpul bersama dan kita bisa ada bisnis sendiri. Kita bersyukur ya. 包括我自己 Setiap orang yang di Mỗi次 Taiwan, 返台灣 setiap 都會 orang 攞好 termasuk 多 saya 米返嚟 sendiri, 香港食㗎啦。 setiap saya pulang ke 點解 Taiwan, 冇人買我哋啲米㗎？ tahu banyak orang yang makan beras. Di Hong Kong, kenapa orang yang tidak 當嗰神 makan 唔係用詩篇139 beras 篇同我 kita 哋 ya? 講説話嘅咩？ Risiko 就係我 bukankah 哋引進嘅米嘅編號都咁啱 Tuhan 佢 berbicara 139 dengan kita 啦。 dengan Mazmur 咁點解而家咁 139? 㗎？ Tapi bukannya bagaimana kita, 夫妻2人成為一體，唔再 Risiko 分 kita 開 tahu kita 神 adalah 睇到神喜悅㗎嘛。 kita dua dalam satu Orang Tuhan, yang kita kita tidak cinta berpisah Tuhan. lagi. Hai, Kita orang untuk terus senang ya. mengikuti Tuhan, kita pasti punya akan mengalami mujizat. 我哋祈咗咁多次禱， Kita berdoa 神 sudah 始終 begitu 話佢 banyak. 包底。 Tuhan 其實 selalu 我哋有冇 berkata 領 Dia 受過 akan 㗎？ yang menanggungkan 呼召 semuanya. 我哋 Apakah kita 離開 tidak 金融 berdoa 界 salah? 嚟香港買台 Kita 灣米啊 merespon panggilan 係啊 untuk 都半 melihat 年啦 meninggalkan 啲米 bagian 咁滯 saham. 燒啊，點算 Iya, 啊？ gimana nih? 哎呀，自己當作發咩神經，要掟一 Itu 成個 begitu 米翻 banyak 嚟啊！ beras. Sudah memasukkan Iya, beras ini macam begitu oke ya. banyak. Ini hampir Dia sudah kedaluarsa. 差唔多 Bagaimana 冇 nih? 錢交啊 Terus kita juga tidak bisa 唔可以 membayar 話仔 sewa 日日食白 gudang. 飯咩？ Apa masa 錢蝕咗 suruh 唔緊要 anakmu 喎 setiap hari 我 makan 哋要有 beras? 理性錢蝕咗我哋 Uang 都可以 habis 行 enggak 動 apa-apa, tapi kita masih punya akal budi. Tapi 我諗到啊 kita 半餸半樣俾慈善機構。 tapi Wah. kita 好多 jangan 米啊！ memboroskan. 你哋真係善心啊！ Kita Ini mencari saya bagian sama. kesosialan. 哇，差不多咧， Wah, kalian 低於 sangat 成 baik 本 sekali. 㗎。 Wah, murah Sumber sampai wajib setengah kau. harga. Kalian 但係好可惜啊！ menyumbang 我哋今 bagi 年嗰個預算呢 kami di 已 bagian 經 sosial 用 ini. 完啦。 Tetapi sayang Dibatasi, uang kami sudah Jadi, hampir habis bapak untuk bagi tahu. dipakai. Jadi Cuma, uang kami tidak bisa kami 如果 berikan 錢緊有轉 bagi 機嘅話 kalian 咧，我 untuk 再聯 membeli 絡你 ini. 哋啊！ Enggak apa-apa, nanti aku akan kalau punya uang saya menghubungi kamu, kalian lagi. 老公，我哋一齊祈禱啦。 Suamiku, mari kita berdoa bersama. 主啊， Tuhan,
當初我哋路遠由台灣嚟到香 Saat 港， kami datang di 係你 di 應許我哋， Taiwan 你一 begitu 手 jauh datang 引導我哋 ke 㗎。 Hong Kong, kamu dengan Bibi tanganmu Dewi puji memimpin oleh kamu. ya. Kamu bilang kamu 神啊， akan 我哋相信你。 menuntun kami. Amin. Tuhan, kami percaya kepadamu. Amin. 哇，老公你睇睇 Wah, 下， begitu banyak yang beri order. 嚇，係咪真㗎？ Benar? 你手機有 Apa 問 yang 題 benar? 啊？ Apa Tinggal HP-mu kontainer yang itu yang bermasalah atau sistem yang punya 頭先 enggak 5分 loh 鐘我有10幾 suamiku. 張訂單， Itu 5 menit Ini begitu itu. banyak Ah, yang 1 分鐘有 order 20 yang 幾 masuk. 張啊！ Sampai ini ada 20-an Wah, order macam-macam yang sih. masuk. Saya telepon dulu untuk memastikan. 喂， Halo, 你好啊， Peter. 我哋係彼得米啊。 Halo, Eh, kami ini apa, adalah tinggal berasnya sampai Peter. Maya. Apakah Oh, kamu mau sampai 30 dengan kilo konten beras? tanah. Kami di internet melihat kamu memesan beras. Benar-benar, apakah kamu bisa segera mengantarnya kepada kami? Ya, benar. Oke, kami akan cepat mengatur. Kami akan cepat mengatur. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan itu benar. 大家好，我叫 Cooper。 Salam, Hi, my name is saya 刚刚话 Cooper. 剧中的那个人就是我。 Tadi di drama itu adalah 我 aku. 是 Alex 跟 Sherry 的门徒，也是 Aku adalah murid 611学坊 dari 第一 Alex 级的 dan 研究生。 I'm the disciple Sally. of Alex and Saya Sherry, and I'm also a Bible school pelajar student in 611. pelajar 我是 Alkitab kelas 2006 年 1. 受洗， Saya tahun Baptized in 2006 2006. dibaptis. 但是受洗之后呢， Tetapi After setelah I got dibaptis, 没有什么两样，工作还是很不稳。 tidak ada yang baik bagi saya dan dalam pekerjaan juga seperti tidak ada 2009年 berkat. 我离开家人，从 Tahun 台湾来到 2000 香 saya 港工 meninggalkan 作 keluarga, datang Left Taiwan and came to Hong Kong. to datang ke work. Hong Kong untuk 工作 bekerja. 的内容几乎都是跟开创公司的新业务有关。 The content of my work is Setiap pekerjaan expanding. selalu ada 但是一 tentang 开始有成效，就 manajemen. 马上又被炒走。 But whenever Tetapi I was able to setiap achieve saya hampir something, then I would menyelesaikan atau mulai 当我被炒 ada 走的那一时 perkembangan 那个当下呢 dalam 我真的不知道我下一个 manajemen 工 itu 作在哪 saya and when I determinate. get fired, I don't really know what my next job will be. 工作的不稳定，加上 Kerja 我跟 tidak 我家 tetap 人 Dan ditambah 长期的 lagi 分开， saya 所思念他们， waktu 使得 yang 我 lama 的 berpisah 生 dengan 命里 keluarga 面 saya 充满了很多 sehingga 恐惧 di dalam hati 忧 saya 虑 penuh 还有 dengan 不安。 ketakutan, Changes at work and kekhawatiran dan having tidak a family damai. away from where I am caused me a lot of distress and fear. 最记得 Saya ingat 这一份工作中，就是刚 Yang 刚剧中的那一幕，被 pada 很 saat 有 saya 在工作中有 di 盼望的 ker- 时候呢， di tempat saya kerja pada saat saya Remember sangat one of my ada job harapan was shown sekali at the saya drama, and when determinate. I thought I had started up something, and then I was fired immediately. 其实，在那一幕剧中，我有一个背景，就是其实我在那个时候已经跟我家人分开4年了。 At Apalagi that kalau scene, there was a bit of saya waktu contact. At that itu time, I was away from my sama family keluarga for 4 saya years. telah berpisah 4 tahun. And Saya when I had hope pada that saya 我很 ada 想 harapan 很想 untuk bersama 将他们 keluarga 接 saya. 过来跟我们一起团聚。 that I really Saat wanted to pekerjaan gather saya them mulai back meningkat, saya ingin together so sekali we agar can bisa stay as a family. keluarga saya datang ke Hong Kong untuk kumpul 却 bersama. 住不到1个月，就要把他们再赶走。 And when we can Tetapi finally be together yang again, and I have sebelum to send them away again. Bersama baru datang bersama, kumpul bersama 1 tahun saya 对 determinate. 我们家最大的伤害， Ini membawakan biggest damage menyakiti it did keluarga to our saya yang family sangat was- besar 就是 sekali. 我太太在那个事件之 Dan 后， di 身 saat 体 itu 有很严重的甲状腺亢进的病症， And istri that- saya after that ada incident, sakit my wife gondok felt very yang ill. juga termasuk 她 parah. 时常会有莫名其妙的紧张， Dia 恐惧 sering-sering sekali 很长期的失 penuh 眠， dengan And she had a kekhawatiran long-term insomnia, and she would get panic attacks. 而我 dan 呢， sering-sering panik. 从此有很大的自卑。 Dan And saya since then, I merasa fell sangat into a very low self-esteem. Tidak 每当 percaya 有 diri. 很好的事情、很值得高兴的事情发生的时候，我都高兴不起来，因为 Walaupun 我总觉得坏的事情 kalau 马 ada 上 satu 就 yang 出现。 menggembirakan, Whenever saya something tidak happy sanggup untuk happens, I cannot bergembira rejoice karena in it because saya I always khawatir feel ada that something sesuatu bad is yang going to akan happen terjadi. following. 我就是那样的一个人， Saya orang yang How I demikian. was. 所以在这件 Jadi 事情之后，我很努力的用人的方式， Saya 想要在工 setelah 作上有 kejadian 很 itu 好的表 saya 现，可以 selalu 把工作稳住。 dengan So I segala worked my upaya hardest. I tried untuk every bisa mendapatkan human kepercayaan effort dari possible orang to dan try and mendapatkan make my job pekerjaan secure. yang baik 我 bagi 很努 saya. 力的想 Saya 要跟 dengan giat bekerja.
公司的上层有美好的关系， Saya 免得又被炒。 berusaha I try really yang hard to baik build a agar good rapport dengan with my atasan bosses so that I saya don't get fired. mengadakan 可是 hubungan agar 结果 jangan 并没 diterminate. 有改善。 Tetapi semua itu tidak ada 我真的 gunanya. 好想有神的恩典。 Saya sangat want to have memerlukan sekali God's grace akan in my life. anugerah dari Tuhan. 2015年5月，我来到611并加入小组。 Tahun 2006 bulan 5 saya someone and datang ke joined cell 611 dan 因着 masuk 我自己 dalam 的 sel 过 group. 往不是很好，我自己很不想让人家知道我的地点。 Saya tahu akan latar belakang saya tidak begitu baik dan saya juga tidak mau orang tahu akan 我很 masalah 努力地 saya 在 yang 人的 dulu. 面前表现我是一个 Saya 很快乐 sangat 的人 berusaha 其 di 实我 depan 很想 orang 把那个疮疤就这 untuk 样盖 selalu 住， bergembira 永远不要让人家知道。 agar saya selalu menyembunyikan masalah saya agar orang lain tidak tahu akan masa belakang saya. Tetapi 可是我小组的组长， ketua sel 他 saya 们关心我的时候， dia He sangat cares for me. peduli 我总 sama 觉得 saya. 他们是让我听的人总是觉得他们是有意无意要挖我过去的低点，挖我 Dia 过去 selalu 我不想再想起来的事情。 I keep on having that mindset. I feel like they're trying to mencari dig out my scars mengungkit and my wounds that I've been trying bagaimana to cover. untuk 我真的很怀疑他们 tahu 当时的动机。 akan And I really had a lot of masa doubt about their motives. belakang saya yang 可是 terdahulu. 当我 Saya 看见 waktu itu 组 juga 里面 pernah 弟兄小组 curiga 他们 akan 组长是 apa 怎 yang 么样 mereka 帮助 lakukan. 他们自己又怎么 Tetapi 样 pada 在 saat saya 小组里面 melihat bagaimana saudara yang lain, ketua But sel when I'm in cell group, when I membantu look at the other brothers and sisters, how the cell leader mereka, helped them at the lowest point and the dan testimonies they akhirnya share. mereka mendapatkan kesaksian yang baik. Saya sangat rindu sekali agar saya mendapatkan yang demikian juga. Saya ingin mendapatkan kasihnya dari Yesus. I know this is a Saya love tahu that you do ini not seek adalah anything in return. kasih yang 从 saling 那个时候开始，我就跟自 merangkulkan. 己说，我要开放我的心。我 Sejak 的心 saat 要 itu 开 saya 我愿 tahu 意被 saya 接受 mulai 调整，我 membuka 愿意 hati 被 saya. 修剪。 Since Saya then, I try to membuka open my heart that semuanya, I'm willing to accept, kehidupan saya the dan teachings saya and to change. menerima semua pengajaran Tahu dari sisi的时候， nasihat-nasihat dari And when I do ketua that, sel. 神的光 Pada 透 saat 过我 saya 的组长们照亮了我的生命。 mendapatkan God's merasakan light through my cahaya cell leaders Tuhan shine lewat into ketua my sel life. saya menyinari 我 saya. 过去对权柄的那种不信任的那种伤害消失 Dulu 了，我 saya 变得很释放， saya 很自由， sangat 很能 takut 够 atau 主动地跟我的 disakiti 组长 oleh 跟我的 atas 权柄 pimpinan 我属灵的 saya. 父母亲近。 In the Tetapi past, because of my experience and my hurt, I had a lot of mistrust to my authorities. But I feel God has saya healed me and I was merasakan able to sekali open akan myself up kasih towards my Tuhan authorities. 也因 lewat 为如 ketua 此，我 sel 发 saya 现 saat saya 我的 membuka 职场 hati saya. 开始蒙福了。 And because of that, I experienced that my Karena workplace has masa lalu improved. saya, pengalaman saya di masa 我在一 saya 家国际的集团公司当香港的 COO。 experience So I work yang in saya an international lalui. company and I Di work as the di COO Hong of a Kong branch saya in Hong Kong. 在 menjadi 不到3个月的时间里， And within 3 months, 当 manajemen 我跟着教会，刚好 operational 我都记得非常的清楚。当那一天我跟着教会去到耶路撒冷，就在巴士别井的时候，我收到公司的一封正式的任命文件。 and then I Saya- remember I saya- was following saya the ingat church pada and I saat was ikut at Jerusalem. gereja And pergi by ke the way, I Yerusalem, received a saya- letter from an email from my saya company. mendapatkan email dari 我晋升为 dari 全球的 company CEO saya, And then I kantor was being saya. promoted to Saya the CEO menjadi of the international manajemen company. operasional. 我很感谢主。 Saya really sangat thankful to bersyukur God. bagi Tuhan. 回想过去，我真的是一个 Mengingatkan masa In lalu the past, saya. I really am. 很低很低，随时 Saya orang 被 yang sangat 踢来踢 rendah 去，随时 sekali. 要被炒的一个人。 Dan orang And yang I was selalu really low and I felt I've been kicked around and di-terminate could be terus. fired at any Di- time. 我知道我自己什么都做不到。 Saya 如果 tahu 离了神，我 apapun 自己 saya 什么都 tidak 做 bisa 不了。 melakukan I really apa-apa. felt that I can't Kalau saya accomplish meninggalkan anything. If I'm Tuhan, away from God, I semuanya can't do tidak anything. bisa saya 我 lakukan 感谢主。 semuanya 后 ini. 来 Saya But I thank berterima God that kasih afterwards- 我 bagi 虽然在 Tuhan. 香港已经09年到现在已经将近快11年。 Saya 12年的 datang 时 di 间我还 Hong 是 Kong 吃不习 sekitar 惯台湾的 11-12 tahun. So I Saya remember tidak I've been to Hong Kong terbiasa for untuk 11 makan years since berasnya Hong 2009, Kong. and I'm still not used to eating the rice here. 就像刚刚剧中所说的，几乎
每个台湾人都跟我一样， Seperti 回台 juga 湾带 yang 2个行李 banyak 箱， juga orang di 小 Hong 的 Kong, 是我 orang 的个 Taiwan 人行 tidak 李，大的 kebiasaan 行李箱 untuk 全部 makan 都是在 berasnya 台湾 Hong 的 Kong. 米 Mungkin 啊、 ini 油 juga 啊这些 mungkin 东西寄回来。 kebiasaan. Like in the shown in the Jadi drama, a lot saya of, seperti di Taiwanese who drama came to live in saya Hong Kong, just like me, memasukkan we're not used to beras, eating the rice here. mengimport So when we beras come back from Taiwan, we'll bring 2 Taiwan ke suitcases. Hong The Kong. small one is my belongings, but the big one will be filled with rice from Taiwan. 所以我就想， Jadi 那 saya 大家都这么辛 berpikir 苦，我就起来帮大家，我就开始去申 semuanya 请 begitu 米的执照。 susah So I thought, well, if saya everyone is doing untuk this and it's quite a membantu burden, menjadi why don't I supplier apply for a license so I untuk can pemasukan sell beras rice from Taiwan here? dari 没 Taiwan 想到我 bagi 提出申请， orang-orang 不到 di 1个 Hong 礼拜 Kong 的时间， bisa 竟然 mendapatkan 米证就 makan 下来 beras 了。 Hong Kong. I never could have expected. I Beras just Taiwan. applied for it, and within a week, the license was given to me. 我后来问香港的朋友，他们说， Saya 哇， meneman 这米证很难申请哦， saya 你 mendapat 竟然可以申 minta 请得到，这是 izin 多么珍贵 dari 的东西。 And when I told my friends about it, they license were amazed and untuk said it's really perdagangan. hard to get a Saya license for bertanya rice, and sama you're able to get it. teman It's so saya, amazing. bilang itu sebenarnya surat izin itu 但是 sulit 法规又 untuk 规定， dikeluarkan. 我因为有这个米证，所以我必须 Karena 要 pemerintah 在 punya 限期的 peraturan 时间里面，一定要把米进口进来。 But by law, Karena since I have sebelum the license, I have to license import itu the beras rice within a certain diimport time. semuanya 我本来只 beras 是 itu tidak 无意 boleh 的一个动作， kedua 就变成了这个事业，我 kedua 必须一定 arsa 要去经营下去。 I thought I just applied it out of interest, but then it dan turns out saya that I'm obligated to saya do these untuk things. terus 所以我跟神求说神啊，你让我 mengerjakan 看 ini 见 saya 你让我 memohon 看 kepada 见了 Tuhan 你 agar 是哪 Tuhan 一种米 agar aku 才 bisa 适合我去 melihatmu 神要我去买的呢？ So I dan prayed to mohon God, pada God, give me Tuhan the agar insight menunjukkan about pada what type of saya rice I should beras buy and import. apa yang harus merek 神 apa yang 用 harus 诗篇 saya 第39 import 篇来启示 masukkan 祝 ke 福 Hong 我 Kong ini. 而当 Tuhan 而当 sangat 下那个礼拜 memberkati 紧接着 saya. 一个礼拜，我又教会主日呢，又用诗篇139篇讲到。 Pada So God saat has di given me the ibadah Psalms of 139 utama, to encourage me. And in that week, the church Tuhan also preached menggunakan on Psalms 139. kitab 我就想说 Mazmur 这么巧，后来我又到了 139 berbicara 台湾去 kepada 跟米 saya. 农接洽的时 Akhirnya 候， saya pulang ke Hong 竟然 Kong 发 untuk 现 mencari 他们家生产的米 也是编号也是139。 penjual I thought it was beras, such a saudagar coincidence. beras. So when I went to the rice Dan farmers in saya Taiwan di and had sana a chat with them, menemukan the rice they show me also had the number seperti yang 139. nomor yang 我就好有 diberitahukan 信心， kepada 就 Tuhan. 就进了一整个货柜的米进来。 139. And I Saya thought sangat this is bersuka confirmation. I cita was filled with sekali. faith, and I brought a whole Kemudian saya whole memasukkan beras truckload of rice back, imported back to truk yang Hong begitu Kong. banyak di Hong 可是 Kong. 后来在这之后，我又经过了3次的打击。 And then, Tapi but since kemudian then, saya I was mengalami 3 I had some setbacks 3 times. in a tekanan. row. 第一次就是因为我 Serangan. 不懂得行销，所以就出 Pertama, 现了滞销。 Saya The tidak first time bisa was because I don't know how to sell and promote menjadi rice, so we suffer a loss. 像刚 sales 刚剧中的那个米是一天一天的， sehingga 过了半年之后，虽 sehari 然是 demi 我记得 sehari 神会说，神说 lewat 哦 setengah 你放 tahun 心，可是没有 belum 起色 terjual juga. Like in the Tapi isi drama, saya they- selalu the days went memberikan past and semangat though I have seperti di confirmation from drama. God that Terus He will kita be my untuk safety net, percaya but pada the rice Tuhan, was not mengandalkan sold. Tuhan. 第二个打击就是， Ketua 当我们自己 serangan 想要断尾求生，就像刚刚说的，词汇机构竟然不买。 And the Pada second setback seperti was yang like di in the drama drama when we juga said we kita want to memberikan sell dengan it to harga the murah charity dijual for a very bagian discounted price, but they kesosialan, won't buy it. tetapi 用原 mereka 价的 tidak mau beli 7%的价钱不到都不买。 dengan We give harga them as low as just 7% murah of the dari original price, dengan and harga they would not murah buy it. dari 70% juga mereka tidak And the mau third beli. setback. 就是在这个 Yang 已经 ketiga 不知道该怎么办的时候，竟然 Saya 全 tidak 球 tahu 发生了 kenapa 很严重的疫情。 When we don't di know what seluruh to do, dunia the pandemic terjadi broke out. epidemik 我们 ini 想，我们已 sampai 经趴在地上，我们的情况就像已经趴 saya 在地上了。没 sampai 想到又一个 merangkak 地 di 还破 tanah 了一个洞，又让我们掉下去了。 seperti we satu thought that our situation sesuatu was yang already bersanding as though we're seperti lying on the floor, left terlemparkan for di dead, bawah. then Dan this happens. 我们真的当时都不知道 seperti 怎么 bola 办 yang 可是 terlemparkan di bawah At that time, we don't know tanah. what to do, but Saya tidak tahu lagi apa 没 yang 想 harus 到 saya 在这 kerjakan. 3个一次比一次的严重打击之后， Tetapi 带来的 tidak 竟然 tersangka 是莫大的祝福。 I never would have thought this setelah setback melewati after 3 kali setback would bring about terus a menerus tremendous blessing. 之 serangan 后 ini 发生 saya 什么事我 mendapatkan 相信大家都知 satu 道很严重的抢粮的 mujizat 风 yang 潮 sangat 出现了。 keajaiban And as you all know, yang sangat besar during the sekali. pandemic, there was a Pada lot of saat hoarding that happened. di 我们原 Sampar 本只有 ini 在网络上卖， karena banyak 神就 yang 让 tidak 人 bisa 看 ba- 见我们
orang mau berebut untuk beli beras karena tidak ada beras. Jadi ada orang yang lewat online memberitahukan kepada saya mau beli beras. Saya tidak usah dalam 2 minggu semua beras saya terjual habis. Sebelumnya itu beras yang tidak orang yang tidak sukai, yang tidak bisa terjual, akhirnya menjadi beras yang sangat disukai orang. Bahkan banyak lewat internet orang yang memesan beras. Tuhan sangat baik. Allah menanggung atas semuanya. Pada saat kami menjual produk-produk yang lain, demikian juga semuanya sangat laris terjual. Bahkan produk kami sebelum sampai di Hong Kong, para pemesan sudah antri untuk mau beli. Bahkan belum sampai kami harus menambah lagi produk itu untuk dimasukkan di Hong Kong. Semuanya telah laris habis terjual semua. Benar seperti Tuhan, dia seperti kitab Mazmur 139 berbicara kepada saya. Karena Tuhan mengetahui apa yang saya pikirkan. Tuhan memeriksa jalanku, berbaringku, segala jalanku. Tuhan memaklumi, Tuhan tahu. Jadi kita yang punya iman terhadap Tuhan itu sangat memberkati. Dan saya di dalamnya, nama saya di dalam bukunya kehidupan Tuhan saya ada bagian. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Setelah di wabah ini ada satu bagian untuk berebut dengan beras. Cooper di dalam wabah ini dia sangat diberkati. Kita berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita membagikan khotbah kita dengan tema mengikuti Tuhan dalam kesulitan. Kita semua saat ini dalam keadaan sulit. Seperti yang dikatakan oleh Cooper, karena sebelum itu epidemik berasnya tidak laku terjual. Tetapi setelah dalam epidemik ini dan wadah ini semuanya begitu banyak orang yang tertular. Setiap hari kita melihat di berita orang yang terjangkit makin banyak. Tidak tahu sampai ini semua harus sampai kapan. Dan di Hong Kong dulu sepertinya sebelumnya ada kebaikan, ada agak membaik. Tetapi setelah beberapa minggu, wabah ini makin bertambah lagi. Kita tidak bisa untuk leluasa. Dan di dalam wabah ini mereka mengalami kesulitan ekonomi. Mengapa? Karena yang harus dalam wabah ini harus dikarantina. Dan kita tidak tahu pemasukan kita dari mana. Karena seperti Cooper, kalau tidak menjual berasnya, dari mana dapatkan pemasukan? Segala pekerjaan, segala usaha, segala modal juga sudah dipakai semua. Jadi kita melihat bagaimana kalau pekerjaan makin membahayakan. Karena di Hong Kong ada 386 orang jumlahnya, ada 6% yang tidak punya pekerjaan, ada 2. Ini adalah seperti
istiadatnya di Hong Kong, melihat masa depannya Hong Kong, tidak tahu bagaimana. Penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah harus menjual rumah? Apakah sekarang harus membelinya, menjualnya? Kalau saya sekarang membeli rumah, saya tidak bisa untuk membayarnya. Anak saya mau masuk universitas, memerlukan banyak uang. Yang berdagang harus menghadapi banyak sekali. Banyak sekali kekhawatiran, kegelisahan. Di dalam kesulitan ini, kita penuh dengan kekhawatiran. Di dalam kesulitan ini, saudara-saudari semua, kita mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan hanya jalannya keluar. Gelisah tidak akan membuatkan keluar dari kenyataan. Kalau kita melihat masa belakang, kita makin banyak uban pada rambut kita. Seperti tema hari ini dalam mengikuti Tuhan dalam kesulitan. Mari kita melihat di kitab kita, Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 25. Yaitu di dalam masa kelaparan yang terjadi di Ishak, kelaparan, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam hidup. Bagaimana? Dalam Tuhan ada jawaban. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, berdiamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu daripada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunan seluruh negeri ini, dan keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintahku tetapkan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Bukalah firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami. Tuhan, di dalam masa kesusahan ini, ada Engkau semuanya bisa dilakukan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat tema pertama, percaya hadirat Tuhan. Dikatakan di ayat pertama, dikatakan di zamannya Abraham pernah terjadi kelaparan, dan hari ini juga terjadi kelaparan. Di perjanjian lama dikatakan ini adalah kelaparan yang terjadi di kedua kali. Abraham yang pertama. Sekarang di masa anaknya, di zaman anaknya Ishak terjadi kelaparan. Pada di kelaparan itu, Ishak pergi ke Gerar dengan maksud untuk menghindari kelaparan itu. Kepada mereka datang kepada Abimelek, raja orang Palestin. Di situ Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak walaupun telah pergi ke Gerar, dia sebenarnya pengen pergi ke Mesir. Kenapa dia pengen pergi ke Mesir? Karena Gerar ada juga tempat yang tidak baik. Karena ibunya Ishak pernah di Gerar, pernah diambil orang. Yaitu mereka pernah di Abraham, mereka diambil oleh raja di Gerar. Di sini jadi orangnya sangat kuat dan sangat jahat sekali.
所以这个地 Tapi 方不太安全。 So here is not safe. Jadi di tempat ini tidaklah aman. Better go to Egypt. 埃及那 Di 里粮食多， kemudian dia Egypt as pergi, a land of makanya dia plantation. pengen pergi ke Mesir karena di sana banyak makanan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, jangan kamu pergi ke Mesir. Do not go down to Egypt. 你要住在我 Kam- 所指示你的地方。 Diamlah di Mesir yang kutetapkan 但是 kepadamu. 神在这里还没告诉他，他要指示他的地方在哪里。 But here Tetapi exactly, waktu itu God Tuhan did belum exactly memberitahukan where for him to kepadanya stay. kemana tempat yang harus dia Don't diami. go to Egypt. Tetapi 你要寄居在这 jangan 里， pergi You ke gotta stay Mesir. in this land for a while. 不要怕，你住在这 Jangan 里。 takut, kamu diam di here. sini. 虽然这些人有点坏， Even though the Walaupun people orang here ini are evil, adalah orang, 可能是非常 ada yang 坏， jahat They could be atau very sangat evil, 但 jahat. 你不要害怕， Tetapi have kamu no jangan fear. takut. 我必与你同在， I Aku will be akan with you. 我要 menyertaimu. 赐福给你， Aku I will ingin bless you. 因 memberkatimu. 为我要将这些地都赐给你跟你的后 Karena 裔。 Because all these Kepadamu lands I lah will dan give to you and keturunanmu your akan descendants. kuberikan 我必 seluruh 坚定 negeri 向 ini. 你父亚伯拉罕所起 Aku 誓 akan menepati Because I will sumpah make yang telah good the oath kuikrarkan that I swore to kepada your father Abraham Abraham. ayahmu. 这里其实看不太懂啊。 Here you Ini actually kita cannot melihat- really understand what's happening. kita- 神说你寄居在这里， God says you Tuhan stay here for a mengatakan, while. 我与你 Tuhan 同在，我会 akan 祝福你。 I will be here. I ingin will tinggal di bless sini. you. Aku I will ingin not fear. 你寄居在这里， menyertaimu, Just stay here. 为 memberkatimu. 什么你寄居在这里呢？ Why stay here? 因为我要 Kenapa 将这 harus 些地赐给 tinggal 你跟你 di 的后 sini? 裔。 Because I want to give Karena all these lands to you and your Tuhan descendants. menginginkan 为什么 tempat 我寄 ini 居在 untuk 这里 diberikan 跟 kepada 这个地 anak 赐给我跟我 cucunya. 的后裔有关系呢？ Why staying here has any Cucunya connection Ishak. with land given to me and my descendants? 其实不明白， Don't Tidak, understand. kadang 没关 tidak 系。 But no worries. tidak 人生 mengerti 有很多事我 mengapa. 们都不明白。 In life, there are Dalam many hidup things we don't orang understand. juga banyak 我们需 yang 要的 tidak 是 mengerti 信靠 kenapa. 神 What we need is Tetapi to kita trust in perlu God. untuk 我们需要是相信神的 mengandalkan 同在 Tuhan. What we Kita need harus is to trust percaya in God's akan presence. kehadiratnya 他赐 Tuhan. 福给我们。 Trust that Dia He will akan bless us. memberkat kita. 接下来啊，神又说第4节，我 Selanjutnya 要增 kita 加你的后裔 mengatakan 像 di 天 ayat 上的星 keempat 那样多，又要 katakan 将这 aku 些 akan 地赐给 membuat 你跟你 banyak 的后裔， keturunanmu 并 seperti 且地 bintang 上 di 的 langit. 万国 Aku 要 akan 因你 memberi 的后裔 kepada 得福。 keturunan Here in di verse seluruh negeri 4 it ini says, dan "I'll oleh make your keturunanmu descendants seluruh as numerous negeri as di the bumi stars in the akan sky. I will mendapat give them berkat. all these lands, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. 都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩 Karena 咐 Abraham 跟 telah 我的 mendengar 命令律例 firman-Ku 法 dan 度。 memelihara Because Abraham kewajibannya obeyed me and kept my kepadaku, requirements, yaitu commands, segala and decrees perintah, and my laws. ketetapan, dan 好像有一点点 hukumku. 清楚了哈 Oh,。now it Ini seems that sangat things are jelas getting sekali. clearer. 以撒，你不要下去埃及，你要住在基拉尔， Ishak, kamu jangan Isaac, pergi ke don't go down to Mesir, Egypt, kamu but harus stay tinggal in di Gerar. Gerar. 你要留在迦南地， You Kamu gotta harus stay in tinggal the di land of di Canaan. kanan. 因为我要使你的后裔在这里加增。 Karena want to saya akan multiply your memperbanyak descendants. 而且 keturunanmu. 这些地不是只有这里哦，这些地都要赐给你跟你的后裔。 Bahkan bukan di situ saja, bahwa seluruh negeri ini akan diberikan kepada 特 keturunanmu. 别的一个应许在这里出现了，地上的万国必因你的后裔得福。 And here, a Dikatakan very special keturunanmu promise. semua It bangsa says di that bumi the akan nations mendapat of this earth berkat. will be blessed through your offsprings. 不是你自己得福而已， Bukan hanya just kamu you yang will be blessed. 不 mendapatkan 只是你的后裔 berkat. 得福而 Not 已。 just your Bukan offspring hanya and oleh descendants will be keturunanmu blessed. mendapatkan berkat, tetapi semua bangsa di bumi oleh karena It is that keturunanmu all mendapat nations on berkat. earth will be because of your offsprings will be 这 blessed. 件事怎么成就呢？ How can Bagaimana this be ini accomplished? terjadi, 是因为亚伯拉罕听 tergenapi? 从我的话语，遵守我的 Karena 吩咐和 Abraham 我的 telah 命令律例 mendengarkan 法度。 firman-Ku Because dan Abraham memelihara obeyed me and kept my kewajibannya requirements, kepadaku, commandments, and yaitu decrees and segala laws. perintah, ketetapan, dan 听从亚 hukumku. 伯拉罕谨守 Abraham 遵行 mendengar firman. Abraham Dia obeyed, mentaati Abraham kept the perintah, laws. ketetapan, dan hukum-hukum Allah. followed God. Mengikuti 相 Tuhan, 信神， percaya believed in pada God. 亚伯 Tuhan. 拉罕信神就算为他的义。 Tuhan Abraham percaya trusted and akan believed in God, and that is mengikuti according to rencana dari righteousness. 第六节讲以撒就 Tuhan. 住在基拉尔啊， And then it Jadi says in verse 6, di Isaac situ then tinggallah stayed in Ishak Gerar. di Gerar. 好像短短的几个字，以撒就住在基拉尔， Just a few Jadi words. So dengan Isaac singkat, stayed in Gerar. 好像 Ishak 没做 tinggal di It's as Gerar. though Isaac did nothing. Apa yang dilakukannya di Lega? But my dear brothers and sisters, 当我 Saudara-saudari 们遇 semua, 见困难时， when pada we saat are kita in menghadapi adversity, 我们 kesulitan, 不是逃跑， kita jangan 不 melarikan 是走 diri. 自己的路， we should Jangan not take mencari our own jalan path. 我们 sendiri. 愿意听神的话语， Kita harus mendengar akan firman-Nya 而且我们 Tuhan. 愿意相信 Dan 神的 bahkan 同在。 kita rela, kita percaya kalau Tuhan bersama 祝福 kita. 的神， That Dia our God adalah is the Allah God yang that blesses. memberkati. 单单这个跟随， Just Cuma this dengan following alone. mengikuti, 单单这个跟随， Just cuma this hanya following dengan alone. mengikuti, 就开启了整个祝福的门。 maka Just open mulailah up the door of terbukalah pintu berkat And ini. this blessings Ini yang beyond what we can berkatnya yang ask for. tidak bisa 我们 kita 进入到第二 pikirkan. 点， And we come to the second point. Kita masuk 我们 dalam 不只 tema 是要相 kedua, 信神的同在， percaya Tuhan, percaya 相 pelindungan 信神 Tuhan, 的保护。
we got to trust Percaya in God's protection. perlindungan 好，现在 Tuhan.
以撒住在基拉尔了。 So Isaac now is staying in Gerar. Ishak 那 telah 我 di 刚刚已经跟大家 Gerar. 解释过，他为什么不是很喜欢住基拉尔， I already Kenapa explained to you just now why he didn't want to stay in 有 Gerar. 阴影 Ishak 啊。 tidak Because he's got some Pe- past senang- traumatic 因为 experience. 撒 mau 拉 tinggal 曾 di 经在那边 Gerar. 被抢过。 Because his mother Sarah Karena was once ibunya kidnapped Sarah here. pernah diambil orang Because he's untuk worried. menjadi 第istri. 7节这边讲到说，那地方的人问到他妻子， Orang 他 lain 便说 di- 那是我的妹子。 So that's Di why ayat in verse ke-7 7 it says dikatakan that when ketika men of orang the itu place asked bertanya about his tentang wife, he istrinya, said, "Oh, this is my berkatalah, iya sister." dia 他跟 saudaraku. 老爸一样， He's not the father. Seperti papanya So, sama, yang ayahnya Say the same sama. lie. 他说对着人家说他的妻子 Karena 这是我的妹子， Dia Tell other people mengatakan that the wife istrinya is my adalah sister. saudaranya. 那是我的妹子。 This is Dia my adalah sister. 后 saudara. 面代表的是什么？ But what does Dengan that maksud represent? apa? 我害怕。 Karena aku 虽然 takut. 神说他保护我， Walaupun Allah mengatakan dia akan 神说他与 melindungiku. 我同在， God says that Tuhan he is mengata with me. dia 但是这边的人实在太 bersamaku. 凶恶了。 But here Tetapi the God orang-orang ini 但是还是 sangatlah 保留一点 jahat. 点 I need to protect Jadi dia myself. perlu bahwa untuk I need to untuk protect melindungi diri saya sendiri. 所以他用自己的方法解决 Jadi 问题。 dia So he menggunakan used his own method to caranya solve the sendiri problem. untuk 接下来什么事 menangani 发生了 semua 呢？ And ini. then what happened? Tetapi apa yang terjadi? Di ayat ke-8 Nothing happened until verse 8. 他在那 dikatakan, 里住了许久， He stayed there Kat for a saat very long mereka time. 没有任何 tinggal 事情发 beberapa 生， lama, Nothing tidak happened. ada pun 没 yang 有人 terjadi. 来骚扰利百加。 Nobody Tidak came ada to come orang and harass Meo him. yang Father orang Satan. yang No mengganggu bad things happen. Ribka 为什么呢？ Why? 因为 Tapi 神保守， Because karena God protects. Tuhan yang 这是 melindungi. 神的恩典啊， This is the grace of God. Ini adalah anugerah dari 神的 Tuhan. 恩典临在我们的生命里面。 God's Anugerah grace Tuhan upon our datang lives. dalam hidup kita. 就是 Tuhan, 因为这个恩典， karena This is because of His anugerahmu, grace. 不是靠着我们人自己的手， bukan mengandalkan tangan 我们常想要自己保 orang 护自己 sendiri. A lot of times we want Kita to protect sering-sering ourselves. kali untuk melindungi kita sendiri. But it is God that is Tapi protecting kita us. 好，我们来进入 kita 第三 harus 点。 memohon Let's look at the Tuhan third untuk point. melindungi kita. 可不可以？我们第三点是相信神的心意。 We gotta Kita trust in masuk God's kepada providence. tema ketiga, percaya Tuhan akan memberkati. 我们一起 Percaya 来 pada 看一下 kehendak Tuhan, 呃 percaya 第 kehendak 我们读一下 Tuhan. 第 Tema 12 ketiga, percaya 13 pada节 Let's look at kehendak verse 12. Tuhan dari ayat 12 sampai 以撒 dengan 在那里耕 25 种 kita 那 baca. 一年有百倍 Maka 的收 menaburlah 成 Ishak di 耶和 tanah 华 itu 赐 dan 福给 dalam 他 tahun 他 itu 就 juga 长 ia 大 mendapat 日增 hasil 月 100 盛 kali 成 lipat 了 sebab 大 ia 富户 diberkati 他 Tuhan. 有 Ia 羊群牛群 dan orang 又有 itu 许多 menjadi 仆 kaya 人非利士 bahkan 人 kian 妒 amat 忌 kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. 相信神的心意。 Percaya God's akan providence. 神的心意是 kehendak 祝福我 Tuhan. 们即使在荒年之中， Kehendak Tuhan dia Providence is ingin to bless us memberkati even kita. in times of famine and adversity. 当以撒在那里种植， Pada Isaac saat planted crops Ishak in that land, menabur di 那一 tanah 年 itu, 百倍的收成。 tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ask the question, in times of Satu famine, how can you pertanyaan, reap 100 mengapa fold? dalam satu tahun dia bisa mendapatkan 100 kali 成了 lipat 大富户。 And the next verse hasil says he became very rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. sehingga dia semakin 原 menjadi 文里 kaya. 面说他开始增长， The original Dikatakan text said he dia started mulai to menjadi become- kaya. started to grow. 他一边走一边长大， As he walked, Kian lama, as he kian continued to kaya. grow, 越走越大。 the more he Makin walked, the bigger he kian grew. lama kian kaya, bahkan sehingga ia Until sangat-sangat he kaya. grew until he was humongous. 日增月盛啊！ Every day he prospered. Kian lama 没 kian 有办法 kaya. 去形容这样的，到底发生了什么事呢？ It's Jadi, impossible to describe what Suatu actually yang sulit happened. bisa dipercayakan kan apa yang terjadi seperti tadi kesaksian kau bersama saja di dalam 发生说 wabah ini, 突然变得开始卖的好的不得了呢？ mengapa The berasnya rice that bisa wasn't selling at terjual all, dengan right now is laris? the best-selling rice. 我们没办法去理解。 Kita tidak bisa memikirkan, But God can bless. tetapi 神 ini 不止祝福 adalah berkat 让 dari 他的 Tuhan. 财务上面变得非常 Tuhan 非常的丰盛， memberkati God dia bless his material sehingga wealth. dia menjadi 神 sangat-sangat 也保 kaya. 护他。 God Tuhan also juga protected him. melindungi dia. Bagaimana melindunginya? 以撒变得非常非常丰富的时候， Pada saat Ishak menjadi sangat kaya, 接着开始非利士人开始嫉妒他们， orang Palestina mulai iri kepada 嫉妒他 mereka 们就说啊，你太昌盛了。 The karena Pharisees envied him, mengatakan said, dia "You are too sudah wealthy. menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Pergilah kami dari Move away from us." pergilah dari tengah-tengah kami. 糟糕啊！ Oh, What trouble is this? apa yang terjadi? 我要去哪里呢？ Where can Harus he pergi go now? kemana? 不知道要去哪里、啊。 Tidak tahu where harus he can pergi go. kemana. 对不起哦，我的这个电脑有一点跑掉。
电脑突然宕机了哈。 Sorry, there's some 感 technical 谢主回来了 difficulties with my 哈， with 谢 my 谢主 pad. 哇，继续保守我的 iPad 不要再断电了。 Ada Thank you, sedikit God, for trouble. protecting my iPad so that it won't Maaf, stop again. 佩林可以把我的手机拿给我吗？我的 iPad 现在不 work 了。 ada 好， sedikit 我们来看上 gangguan. 面的经文哈。 Let us look Kita at this. melihat ayat 好，所以他有羊群，羊群、牛群，又有许多的仆人，菲利士就嫉妒他。 He had karena many dia flocks begitu and herds, and banyak the Philistines envied him. domba, lembu, sapi, dan juga anak buah. Jadi orang Palestina cemburu kepadanya karena dia sangat kaya. They were too powerful to the point that they decided to bury Makanya themselves. dia menyuruh Ishak pergi untuk meninggalkan mereka karena dia lebih jauh berkuasa dari 我强盛， kami. 你们离开我去吧。 What does it mean by you are too Dikatakan di powerful, sini, move away from pergilah us? dari kata kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Mengapa mereka menyuruh dia pergi? 只是因为 menyuruh 我 Ishak 看你实 pergi 在太发达了， karena Because kami I melihat said you are really karena doing too melihat 实在看不下眼了。 I cannot dia take it terlalu anymore. kaya. 你走吧， Go away. Kamu 他们就把 pergi. 以撒赶走了。 So he drove Sehingga Isaac mereka away. mengusir Ishak pergi. 神的应许 Tetapi janji Tuhan apakah bisa terputus dengan demikian saja? 不会的。 No, he Tidak. wouldn't. 所以以撒说：“好，你叫我走，对不对？” Dikatakan baik kalau kamu menyuruh ke 原来 saya 以撒是 pergi. 在基拉尔这边啊，他种植畜牧啊。 Rupanya originally, Isaac was Ishak in di Gerar, he was Gerar planting dia crops, he was having bertanam, flocks and dia herds. 搬到基拉尔谷去了， So then now he bertani, moved to the valley banyak. of Gerar, 搬到靠近山里面一点。 sehingga closer dia to the mountains. 那你们要赶我走，对不对？ Oh, you want pada to saat drive me away, Ishak right? diusir makanya dia pergi ke lembahnya Gerar. Dia pergi di situ dan menetap di Gerar. Dia tetap mengandalkan 以撒是 Tuhan. 宇宙无敌超强钉子户。 So Isaac is like the Tuhan, incredible Ishak mulai cockroach. menggali-gali 翻得太好了， kembali. 赶都赶不走他的。 No matter what you Tidak do, ada you yang cannot sanggup get rid of untuk the cockroach. menghalangi 我住在这 Ishak. 里， I will stay here. Saya tinggal di sini. Bagaimanapun saya tidak akan 往后看 pergi. 哦， And let's look further on. Kita melihat 到第18节。 di Verse 18, ayat please. 18. 所以在那里所有的井，之前不是已经被非利士人全部给用土给 Karena 填满了吗？ So all the wells Ishak that were menggali buried kembali by the sumur-sumur Philistines yang back telah then, yang digali di zamannya Isaac Abraham reopened all the wells. yang dan 照这些井 yang 按 telah 照它原来的 ditutup 名字 orang 继续叫它 Palestina. And he Tetapi continued to name them with the original name given by his father. 我继续 itu 看下 adalah 来 sumur-sumurnya continue to dari stay zaman there. Allahnya yang 他在那 ditutup 个挖了 orang 一 yang 口活水井 Palestina. 第19节， In verse 19 it says we discovered another well of fresh water. Dikatakan di ayat 19, But then the ketika Philistines will come and hamba-hamba they will Ishak want to menggali kill us. lembah So they itu, just di situ they mendapatkan named di the situ well air yang Esek. membual-bual. If you come and Ishak dispute mengatakan, me, no problem. kamu berebutnya tidak I will go apa-apa. and dig another one. Saya pergi ke tempat lain untuk You know, digging a well is menggalinya. no easy Ini task. semua yang tidak mudah di 有一口井 perjanjian 是 lama. 价值连城啊！ During the Old Testament, Karena having just one well is 你所有 very, 的 very 种植 precious.，所有的畜牧 Sumur 都靠这个井 sangat 水的 itu 供应 sangat Oh, berguna sekali karena setiap tanaman semuanya mengandalkan sumur itu. Tetapi But to Isaac, bagi digging wells Ishak is dia like menggali eating rice. sumur sama dengan makan nasi. Dia menggali di mana? Di situ didapatkan mata air. They quarreled, so then he moved and then he dug Tetapi another di one. situ mereka para orang Gerar They will dan not quarrel over that one also. gembalanya Ishak masih berebut So, juga, for bertengkar that juga. way, he called it Rehoboth. 所以 Dan terus dia menggali terus. Akhirnya dia cari tempat lain dan di situ dia menggali satu sumur yang mereka di situ tidak lagi bertengkar dengan sumur itu dinamakan Rehoboth. In our lives, we'll Walaupun face kita it. menghadapi ke segala Right kesulitan, after one crisis, 哎，好像 harus 感 kita 觉有好转 melewati. 了。 as though Kad- things are seperti going kita to happen. menghadapi 但是另外一个 wabah ini, sepertinya ada kebaikan, tetapi kemudian berbalik 每一次就是在面对困难的时候，来到神的面前，跟 Pada 神 saat 求说：“主啊，你把我的困难 kita 解开来。 Every time when we meet a menghadapi crisis, we'll come kesulitan, and kita face God and datang say, kepada "God, help Tuhan, me in kita this mohon crisis." kepada Tuhan agar mengambil segala kesulitan, kesusahan Then we will kita. always be doing crisis management. ”但是神对我们的供应， But God's Tuhan, provision for us, 神对我们的祝福 Penyediaan Tuhan terhadap kita, berkat Tuhan terhadap kita, kehendak Tuhan kepada 远 kita 超过只是解决 jauh 我们 lebih 眼前 yang 所面对的 daripada 困 yang 难 kita Pastor, just hadapi. solving our crisis right in front of us. Kesulitan yang jauh lebih yang dari kita hadapi kesulitan yang kita hadapi ini. God's provisions is to have all of us enter Tuhan into His membawa eternal kita di blessing. dalam berkat-Nya 是让我们得地， Not just agar for us kita to inherit mendapatkan land. kekayaan, memberi kita kan keturunan. 带我们
进入亚伯拉罕之约里面。 agar juga membawa kita dalam masuknya dalam perjanjiannya kepada Abraham. So that we can be the Sebagai blessing to kita all berkat nations. bagi bangsa 不 lain. 断的增进里面， So Isaac, in Di all his Ishak masih adversities, terus 不断的压迫里面， all the persecution, di dalam he prospered. terus ditindas, tetapi dia terus 而且第二 dia 章节讲 malah 说他从 akhirnya 那 dia 上到别是巴去， makin tambah kuat dan akhirnya dia 耶和华向他显现 semakin 说：“我 kaya. 是你父亲亚伯拉罕的神，你不要害怕， That night the Lord appeared and said, I am the God of your father Abraham, do not be afraid. di 因为我与你 satu 同 teman 在。 dikatakan 我要 akulah 赐福给 Allah 你 I will bless ayahmu you. Abraham, jangan takut sebab aku 你不要害 menyertaimu. 怕， Just the same as what Saudara-saudara said semua, before. Have no kamu fear. jangan 与你 takut. 同在 I will be Tuhan with you. 我要 menyertaimu. 赐福给你， Aku will mau bless you. memberkatimu. 我只是赐福给你。 And not just Aku bless you. akan 带你 memberkatimu. 进入到亚伯拉罕之 Aku 约，进入到救恩之约，进入到 akan 我永恒的心意里 membuatmu 面。 You to enter into the covenant of Abraham, covenant of the membawamu Old dalam Testament, perjanjian yang covenant telah and blessing of diberikan eternal. kepada Abraham, 在希望里面 diberikan 紧紧存 kepadamu. 活。 And not just survive Dan dalam in your adversity and famine. kesulitan kamu tetap You shall hidup. thrive. 你不只是 Kamu 强 harus 盛， percaya, kamu tidak hanya 你要成 kuat, 为大国， You become a big kamu nation. bahkan 你不只是 menjadi 成为大国， bangsa Not just a yang big kuat, nation. 你要成为 punya 全 bangsa 地 yang 的祝福 besar, You will be a dan juga blessing to menjadi all. berkat This is bagi God's bangsa providence. lain. Ini adalah kehendak dari Tuhan. 以撒离开了基拉尔， God then Tuhan membawa brought Isaac to leave Gerar, meninggalkan Gerar, 住在别是巴， to go to tinggal Beersheba. di 在那里 Beersheba. 他遇见他的神， Di situ dia bertemu dengan 他主会做 Tuhannya. 坛， He built an altar. Dia membangun, Jauh mendirikan kau mesbah called on the name dan of the Lord. memanggil nama 以撒 Tuhan. 从他好像人生已经走偏了， Ishak It says, so seperti Isaac jalannya he mulai veered off in his membelok, path. 被环境压迫，越走 seperti 越歪了。 terhimpit oleh keadaan, 在失 semakin 望里面 membengkok. 好像一路要向下沉沦了， Sepertinya He's gonna semakin totally merosot, collapse. 但是神把他救回来， tetapi But God Tuhan saved him and menyelamatkan redeemed him. dia. 因为他决定跟随神， Karena Because he dia decided to follow berpendirian 因为 tetap 他 untuk 决定 mengikuti 相信 Tuhan. 神的同在， Because Dia he karena decided to trust in percaya God's Tuhan presence. 他决定 menyertainya. 相信神的保护， He Dia decided to percaya trust in akan God's perlindungan protection. 他决定 Tuhan. 相信神的心意， Dia decided to percaya trust in akan God's kehendak providence. Tuhan. 他决定活在神的祝福当中， He Dia decided mengambil to choose to keputusan live in untuk God's tetap blessings. tinggal di dalam 一个对 Tuhan, 全地的祝福当中。 And it's a blessing towards untuk all of us. mendapatkan berkat bagi segala bangsa di That seluruh is God's providence to bumi all of ini. us. 对我们每一个人 Satu 的 sama 心意 kita Every one of us. 即使今 rencana 天在 Tuhan 其中之中 No matter in this dalam pandemic, hidup kita di 在 dalam 逆境之 sampar 中 ini, in this adversity, dalam kesulitan ekonomi 不会 ini, 改变。 God's providence will kehendak never Tuhan change. kepadamu tidak akan Nor will berubah it dan fail. tidak 在我的人生里面， In my life. akan 在过去 gagal 2000年的时候， dalam hidup saya dalam 其 tahun 实我 2000. 面临好几重的逆 Kemarin 境 I faced crisis after crisis. 啊。之前我因为亚洲金融危机的关系，我有一阵子失业。 Because of the Karena Asian saya financial waktu crisis, itu I was without a job. tidak punya pekerjaan dari bisnis When I saham. was jobless, I found a new job. 薪水砍了 Saya 70%。 mendapatkan And a 70% mencari pay pekerjaan cut. baru, 听清楚哦，不是薪水变成原来的70%，是薪水砍了70%，变成 tapi 1/3。 It's not gaji that saya my pay was 70% of the original. uh, My pay anjlok, became 30% of tidak my original. lebih dikit 7% dari gaji saya dulu. From Dulu an saya international dari global company, I had a job only at a local kantor company. company yang besar ke company yang lebih Only to kecil-kecil. be the Saya vice menjadi manager of a small research menjadi team. satu manajemen yang sangat kecil sekali. It's a small Wakil potato dari manajer deputy manager. sangat low ranking 的。 sangat rendah sekali, jabatan yang sangat rendah sekali. 这个国际的经验， My boss told me you have an international Bos saya experience. mengatakan kamu punya pengalaman internasional. Can you help Kamu to build up our mengatur research analyst team? 我们要跟国际接轨。 We want to Tim saya. become more international. 我就真的很认真啊。 So I Saya was- I sangat took it very 我就 sangat 把我 serius. 研究员的报告拿来看， I took all the Semua analyst analisa report that saya we did. lihat. 写的像那个第四台的股评一样啊。 Everything is like a Channel 4, gossip Seperti- scandal news. 哇，那就是Satu- 都是那个线图啊，然后讲市场谣言啊， penuh It's all dengan about the gossip in the bermacam-macam market, nothing struktur. really serious and 一 substantial. 点点分析都没有。 No analysis Tidak at ada all. penganalisaan. Jadi saya 从第一行开始把它改。 mulai dengan pengalaman saya mulai merubah mengubah semua dari cara kerja mereka I asked them to then dan rewrite. diperbaharui. My colleagues were very Tadi angry. saya sangat 你这样子侮辱我们 marah. 啊 You！are actually insulting us. Sebenarnya They saya said. mempergunakan 怎么能够 saya 继续待下去呢 Like a deputy Mengapa manager, we will not allow that. mempunyai We don't want you to be here. ketua manajemen yang So they told the begitu. boss, 要不然就是 Jason 走， if Jason doesn't go, Dia Our menyusul. whole team will leave. Tapi pada saat saya mulai meningkat, boss seluruh tried to saya then solve pergi. the situation. 灰头土脸。
I was Saya very disappointed. sangat 我觉得 sama 人生真 Tuhan, 的是 saya 很没有 sangat 乐趣。 susah I felt there sekali. was no joy at all in my Dalam life. hidup 就在 saya 人生已经很 merasa 没有乐趣的时候， tidak ada No point in my yang life. 工作 yang 很困难的 gembira 时候啊， When my pada job was so saat difficult, kesusahan Saya dalam jatuh jatuh. pekerja I saya. have the 的stock index。 stock index. Indeks, saya lihat 那时候 indeks 在这个位置啊，然后 dalam 开始遇到 pekerjaan 公元 saya. 2000年的股灾 I 啊。 was at a time Ini in the year tim 2000 we have that huge pada collapse in the stock market. 2000你知道我做投资的，遇到 marketing di 长达1 KBM 年半的空头 kebursaaan 市场， It was a 1.5 year of stock begitu collapse as an turun investor. naik. 其实你没有什么可以做哈。 There's actually nothing Sepertinya much we tidak. 所以我的事业没什么好谈的， So Jadi there's nothing dalam to talk about in jabatan my kerja career saya investment. seperti tidak ada yang My begitu My personal baik. investment also nothing. 一片凄风惨雨。 Ah, it looks so Hanya sad. seperti 但中国人讲 satu 说 yang sangat 福无 menyedihkan. 双至，祸不单行啊。 So the Chinese have a saying that good things don't happen in a row, but bad things always come Seperti yang again and again. dikatakan di Saya- pepatah, ada 2000 yang年 baik 这个时候 tidak ada in the year 2000 padamu. 我的太太突然得了一种奇怪的疾病， My wife suddenly had a very Pada strange and rare istri saya disease. mendapatkan satu 说她奇怪 penyakit 是她在很短的时间里面痛到不能走路、不能起床。 We say that it's Dalam very strange sesaat because dia in a bisa very sakit short amount of sehingga time she tidak got bisa in berangkat. So much intense pain, she couldn't even get up from bed, couldn't even walk. 但是医院完全检查不出来， But the Tetapi hospital tidak couldn't find out any bisa reasons for it. diperiksa apa 情况持续 penyebabnya. 了半年。 And this Ini was took berlalu about sampai half a setengah year. 我 tahun. 太太说她那时候已经快发 Istri 疯了， saya At the time, mengatas my wife said that she really hampir wanted to go crazy. orang 坐在家里就 gila 哭泣。 She's only di able to rumah sit at home and selalu just cry and menangis. cry. 我只是没跟她讲啊。 Saya berkata kepadanya, 当她哭完了之后， pada saat dia After she selesai finished crying, 我 menangis, 送她上床，安排她让她睡着了。 saya menyuruh dia untuk tidur. 我一个人坐在我的家里， Saya sendirian duduk di rumah. 我觉得人生好悲哀。 I felt that Saya merasa hidup sangatlah menyedihkan. 明天 Tidak 跟 ada 今天一 harapan. 样悲哀。 tomorrow and today Hari is the same besok depressing. dan hari ini sama That saja That begitu time I was menyedihkan. 22 years old. 没有孩 Saya 子， baru 事业前景一片 27 黑暗。 tahun, belum punya anak, penuh 不知 dengan 道 kegelapan. 我的未来是什么？ Tidak tahu masa depan saya 就在我 bagaimana. 人生的最低点， At that Di low point masa in my life, hidup saya yang sangat rendah sekali, our Lord appeared to us. Tuhan tidak menampakkan 我太 dirinya 太 pada 在听 saya. 收音机的过程里面信主了。 My wife, while listening to a Istri radio saya program, lewat mendengar she radio, accepted program salvation. radio, dia 所以我 percaya 们两个 pada 一起 Tuhan 回到教会 Yesus. So both of us have Jadi returned back setan to church. 2006 saya 在 datang 半 ke 年时间里 ke 面， In gereja. half a year's time, 我 Setengah 觉得神的话语 sekitar 真是甘甜， we felt that God's setengah word was tahun ever so bergereja, sweet. saya sangat merasakan Membawa firman orang Tuhan Kristen itu sangat manis. 放在神的翅膀印下。 Jadi dalam hidup saya kami berikan berada 后来我太太 dalam 稍微好转 sayapnya 一点，他们就来 Tuhan. 邀请我 Belin- 太太说，圣诞节你要不要受洗？ Dan gereja itu juga mengundang istri saya pada hari Natal untuk dibaptis. Istri saya bilang baik. And after agreeing to it, Tetapi 我人生 setelah 就掉进另外一 dia 个困境。 my life just fell into setuju. another 我 crisis. 太太的疾病发作的比之前还要严重， My wife's saya disease became even mendapatkan worse than before. tekanan yang drastis 厕所的门 karena 槛她都跨不 istri 过去。 saya dari She couldn't penyakitnya even lebih just parah walk into lagi. the toilet, just that small low barrier to the toilet. 还要受洗吗？ Can she be baptized? Dia apakah 说 masih 死就 terus 死 untuk 吧，我跟他拼 dibaptis? 了。 My Istri wife saya said, bilang, yes, no matter "Baik. what, I want to be baptized. Saya ingin We decided to untuk believe and dibaptis. follow Saya God to the percaya end. sama Tuhan sampai Just this penghabisan. small decision, Dan pada saat itu our juga small step. 我拉着我太太，搀着 dibaptiskan. 她走到教 Saya 会里面点水礼完，直接就拉走。 membawa menyangga istri saya dengan penopang jalan masuk ke dalam bak baptis. 我们甚至连在教堂里坐下来都不行。 Padahal dia duduk di juga tidak tidak bisa karena sangat-sangat sakit sekali istri saya. Tetapi pada selesai 就在这一小 baptisan 步之 itu, 后， After this one small step, 在一个快要退休的老医生那里 pada saat dia pergi ke dokter, 检查出来，我太太是一种免疫 Setelah 性的罕 diperiksa, 见疾病。 dia menemukan penyebab sakitnya 半 itu. 年的时间， Dalam waktu setengah tahun kemudian, 我太太就康复了， istri saya 不用再吃 disembuhkan. 任何药了。 Tidak perlu menggunakan makanan obat-obatan. Terima kasih 在那半 Tuhan. 年里面， Dalam setengah 我在 tahun, 台北买了我的房子。 saya di Taiwan membeli rumah. 那个房子是在台北最高级的住宅区， Rumah itu satu tempat yang sangat mahal 是 sekali. 因为我买得起那个房子。 Bukan karena saya punya uang untuk 是 membeli 因为 rumah itu. 那时候市场空头，在一年里面市场跌了20%。 Karena pemasaran kosong, pemrosotan The stock dropped. 我
卖我房子的那个人 Itu 股票亏了很多钱， bursanya saya pada saat dia 他急着卖房子， saya membeli rumah itu. 我有了产业， So I have a house. 还不止是 Saya 这样 mempunyai 在那半年里面，我开始了我跟我太太开始了我们的夫妻小组， In that dan house, my kemudian wife and I saya started our own mulai cell group. ada 突然之间 perkumpulan 我的事业开始 membuka 有了 sel 转 group 机 sama And my istri career saya. also started to transform. 就在 Dan 这 satu 个 perubahan 华十字这 yang 个地 sangat 方 So where I do the drastis cross, sekali. 你有没有看到这个市场跌了很久？ Dan melihat itu di dalam 最重要的 pemasaran 事情 begitu penurunan yang sangat kuat, sangat begitu lama. 亏了很多的钱， because the market was Pemerintah bad for di so long, pemasaran the mereka Taiwanese government lost a lot of menghutang money. pada 所以 pemerintah 他们 Taiwan. 做了一个政策的改变， So they decided to Sehingga revamp their policy. Mereka因为 mengadakan 那个政策的改变， perubahan because of the karena new policy, satu 几万亿 perubahan 的钱流到市场上， Billions uang of dollars that bermiliar went into the uang market. mengalir Trillions. dalam pemasaran. 也因着在那个时刻， And also Pada at saat the time, itu 就在这个我画星星号这个十字这个地方， where I did the cross, 我接了一 di 个 garis 新的业 itu 务 I had a new customer client. saya memulaikan 在那一年 tentang 里面， In that 1 year, konsumen 我的业 yang 务 baru. 成长了4倍 my Dalam revenue 1 tahun quadrupled saya 4 times. 你们可以 berlipat 家长 ganda Can you all please give a clap? 4 kali lipat, 我觉得 mendapatkan 神真的是 kemajuan 太神奇 perkembangan 了 4 kali lipat. I feel like God Saya is so miraculous. sangat 一切的咒诅 merasa 变成祝 Tuhan 福 sangat All the ajaib, curses segala have turned kutuk into menjadi blessings. berkat. 因了我的业务成长太厉害了， And because Karena my revenue perkembangan increased so much 真的是日 Saya 增 sangat 月盛。 begitu that I cepat. truly prospered incredibly. 我2年升了4次职， In 2 Saya years, I was dalam promoted 2 4 tahun times. 4 从经理升到 kali 董事长， From mendapatkan manager, naik I pangkat. became Saya the dari director. 然后到 manajer 2006 menengah 年的 menjadi 时候 ketua In the year manajer. 2006, Pada tahun 公司 2006, 把我调来香港， my company then moved company to saya, Hong Kong. kantor saya menyuruh saya datang ke Hong Kong. Dipindahkan saya di Hong Kong sehingga saya bisa datang di gereja 611 ini. Dan saya di sini mengenal akan So I had the opportunity ibu to know rohani, spiritual bapak rohani parents. saya. Pastor Joshua and Simo Delphine. Dia They started to di speak sini into my mendapatkan life. pengembalaan dan mulai berbicara dalam And my kehidupan life, saya. my being start to have connection with God's being. Dan membawa saya selalu terkonek dengan 2008 Tuhan. 年， Into the Tahun year 跟神做了 2008, 一个祷告， I saya prayed a berdoa prayer to pada God. Tuhan, 我说主啊， I said, mohon Lord, 我 Tuhan, 愿意把我的人生交在你的手里， saya memberikan hidup 求 saya 你来使 padamu. 用我。 Mohon Engkau memakai 所以今天 aku. 我站在这里， Sehingga saya hari ini 所 berdiri 有 di 的起 sini. 点是2000年我遇到 Semua 的 awalnya adalah all this pengalaman started dari in the tahun year 2000 2000 when I was in sebelumnya crisis. itu. 在我工作很困难的时候， Pada saat My most difficult saya moments dalam in my bekerja career, 在我 begitu 家庭很 sulit, 困难的时候 in，my most keluarga difficult saya moment dalam in my own family kesulitan, life. 在我人生的最低点， When I dalam was in my hidup saya yang lowest sangat point, rendah 我遇见了 sekali, 神， saya bertemu dengan 我 Tuhan. 相信神的同在， Saya percaya akan 我 hadirat 选择 Tuhan. 跟随神， Saya memilih 活在 untuk 神的供应 mengikut 里面 Tuhan. and I trust and Hidup believe in dalam God's provision. penyediaan 一步 Tuhan. 我走进我人生的命定， Setapak demi setapak saya masuk dalam rencana 是 Tuhan. 我走进我人生的命定， And not just Saya me masuk walking dalam into rencana God's providence and Tuhan. 我 destiny. 全家都走进人生的命定。 Demikian juga Family seluruh entered into keluarga God's saya destiny. masuk 在 dalam 过程里面我收 rencananya 养我的孩 Tuhan. 子， During this whole process, I adopted 2 children. 过去没 Dan 有孩子，我现在也有孩子 In。the past, I was childless. Saya Now punya I have anak 我有 children. 许多 sekarang. 的属 Dan 灵 juga 的孩子 masih banyak anak-anak rohani 许多 saya. 人的生命因为我们的生命得到 Banyak 祝福 sekali orang karena dari kehidupan saya mendapatkan berkat. In this many people. 有 Dan 一个 banyak 人就是 sekali 今天做见 orang-orang 证的 Cooper， One of which is seperti actually hari today ini Cooper, who Cooper made a yang memberikan testimony. 在kesaksian. 2006年的时 In the 候， year Tahun 2006, 当我在香 2006, 港工作时， pada saat When I was working in saya Hong Kong, bekerja 有 di 一个 Hong 台北 Kong, 的同事说，他有 saya 一个 punya 刚受洗的 teman 弟兄失业 sekerja 了一阵子了，在找 di 工作。 Taiwan datang My memberitahu colleague saya told me bahwa that ada he had a teman friend who was eh, just recently di Hong baptized, Kong but has untuk been mencari jobless for some time, pekerjaan. whether we could help. 他那时候还没有受洗， And at that Pada time, saat he itu wasn't dia baptized. belum Pasang dibaptis. Shinzu. Dia baru He believed in percaya God. Tuhan Ada Yesus.机会。 He asked me Jadi whether I could give ingin him an memberi opportunity. kesempatan 让他来 bagi 香 dia 港工作。 Then he agar started dia working in datang ke Hong Hong 同 Kong 时我在 bekerja. 台北总部的另外一个不太相熟的同事， And at the Dan very masih ada same time, satu I had lagi another colleague, teman not so familiar sekerja colleague, lagi 透过 yang di 关 Hong 系给了我一 di 份履历表。 through memberikan other surat connections, kepada passed me saya. another resume. 他说：我的先生失业了一阵子了， Dia He says that, bilang you know, my husband bahwa has been jobless istri for some time. suami 有没 saya 有合适他工作的 nganggur 机会？ sudah Can you look at his berapa resume and lama. see whether anything Mohon di will Hong work Kong for him? untuk 看了这两份履历 memberikan 表，发现名 pekerjaan 字是同一个 padanya. 人。 When I look at Saya both resumes, I melihat realize it's the bahwa same person. foto itu dalam It's satu Cooper. orang Wah, adalah所以 satu 我 orang. 就 Rupanya 见了 itu 他。 adalah So I Cooper. arranged to meet Cooper. Saya 坦白 ketemu 讲 dengan 他
他那时候也 Kober. 很优秀，但是现在更 Dia 优 sangat 秀。 To be honest, at the penuh, time he was dia really sangat talented, but
是 now 他 he's 最 even 吸 better. 引我的事情是， pintar sekali, Truly lebih attracted me utama. at the 因为 time 他失业了很长一 Sekarang 段时间。 because he has been unemployed for a Pada long saat time. dia 你为什么失业？ I asked him, nganggur, why are you saya tanya unemployed? 他 kenapa 说因为我 kamu 很骄傲， nganggur. Dia menjawab, 得罪我的老板 karena saya sombong, saya ，So my family menyakiti has been put into trouble because of this. 我觉得 saya. Amen So I said, 我 Amen. 觉得这个人很谦卑啊， I felt Saya this person is 有 truly 悔改啊。 humble. merasa orang ini sangat rendah hati, dia punya He just bertobat. believed in Christ. Dia baru 我就 percaya Tuhan 就 Yesus. 有个感动，就给了他一个 offer。 So I Jadi had a saya prompting, so I punya, gave him a job saya offer. terjemah untuk memberikan dia pekerjaan bagi dia. Akhirnya dia bekerja bersama dengan sana dan akhirnya di tahun 所以今天我们 2009 dia datang ke Hong Today Kong. we can share the Dan same comfort and share. Bisa bersama, sekarang kami bisa bersama dengan Cooper's Cooper adversity. untuk melayan. 都不是问题， It's not a problem. Masalah 在主 Cooper 里面 bukanlah satu masalah di dalam We Tuhan. can all become a Dia Christian. memiliki berkat yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jason. Terima kasih atas kesaksian Cooper. 神是真的， God is Tuhan real. itu benar. 在 Cooper 的 Nyata. 见证里面， In Dalam Cooper's testimony, kesaksiannya 在素 saudara 人 kita 的 Cooper, 分享里 in 面 the， dalam message of penerang the MG pengajaran leaders, dari 看到 MG 神 Leaders 是怎么样来工作。 Jason, we saw how God works in kita our melihat lives. bagaimana 今天我 Tuhan 们 itu 真的是 bekerja. 在末世，在困局里面。 Kita Today we are memang really, dalam sekarang really dalam living pada in akhir end time, zaman, in the dalam troubling masa time. kesulitan. 我们要继续跟随神。 Kita We harus need to tegar follow our untuk God continually. tetap mengikuti Tuhan. 素人的分享我觉得很好， Pengajaran It's a dari wonderful Pastor message Joshua today. sangat 他 baik. 讲过的我就给他拍掌。 So what Saya Jason has memberikan shared is pujian good. bagi dia. 我要补充的是，我们 Saya 要相信 memberikan 神 tambahan. What I want to add on Dengan is we kehendak need dari to trust Tuhan. God's providence. 神有心意， Tuhan God has punya His 神 providence. 的心意不单 kehendak, 是 punya 要 rencana. 祝福以撒， Kehendak Tuhan bukan hanya untuk memberkati 还有 Ishak, 呢，让他继承亚伯拉罕之约。 But tapi he dia wanted juga to untuk inherit the blessing, memenuhi the covenant berkat with yang Abraham. 神给 diberikan 亚伯拉罕 dari 的祝福他 Abraham. 也要给他儿子。 So what blessing God Berkat yang gave to diberikan Abraham akan has to pass diteruskan on to diberikan Isaac kepada 给我们今天 keturunannya. 每一个人。 and to Dan all pada their saat offspring, sekarang including ini us bagi today. kita semua, God God made a perjanjian covenant with Tuhan dengan Abraham. 他 Abraham, 要以撒 Dia 留在这个约里面。 He wants Agar Isaac to stay within Ishak his dalam covenant. 只要我们今 perjanjiannya. 天每一个人都在这个约里面。 We Dan today, kita we need juga to hari stay ini dalam in this covenant. perjanjiannya. 我们看到前面呢， Kita melihat yang di bagian 以撒 depan, 他面对 Ishak 饥荒的时候， dia When Isaac dalam dia faces menghadapi famine in the kelaparan 他要下埃及。 di negeri He wants to itu, go to Egypt. 第二 dia 节 pengen pergi ke 耶和华 Mesir. 向以撒显现说 Di ayat 你不 kedua 要下 dikatakan, 埃及去，要住在 lalu 我所 Tuhan 指示 menampakkan 你的地。 dirinya kepadanya Verse 2 serta in chapter berfirman, 26, janganlah the Lord pergi ke appeared to Mesir, Isaac and diamlah said, di "Do not negeri go yang down to akan Egypt. Live in kukatakan this land where I kepadamu. tell you to live." 第六节，以撒 Ke ayat 就住在基 ke-6 拉尔 dikatakan, So Isaac Ishak, stayed in Gerar. jadilah tinggallah Ishak di Gerar. So he didn't go down to Egypt. Ya, Ishak tidak pergi ke 我们看 Mesir. 到第23节， Dan kita Then verse melihat di 22 ayat in this 23, 以撒从那里就是从基拉尔上别是巴， So Ishak from dari Gerar, lembah Isaac went Gerar up to dan pergi ke Beersheba. Beersheba. 当夜他一上了别是巴，当夜 Lalu 耶和华 malam 向他 itu 显 pada 现 saat At Ishak di Beersheba, Beersheba, that night, Tuhan the Lord menampakkan appeared to him dirinya and said, kepadanya 说我 serta 与你同 berfirman, 在， I'm with you. Aku menyertaimu, 赐福给你， I will bless you, memberkatimu, 我让你后裔繁多。 dan and I membuat will increase the number keturunanmu, of your descendants. banyak keturunanmu. 以撒就在那里为耶和华筑了一座坛， Kemudian Isaac Ishak built an mendirikan altar there mesbah and called on the bagi name of the Tuhan Lord. dan 然后 memanggil 又 nama 挖了一 Tuhan. 口井， And then he Dan dug ia the well. 那 memasangkan 口井 kemahnya 呢 di 就叫 situ. 示巴。 And that Di- name, dan the well is named Hamba Sheba. menggalikan sumur di situ dan dinama So that place Seba. is called Beersheba. Dan akhirnya dipanggil Berseba. 誓约的意思。 Sheba Sheba berarti means oath. adalah 别是巴那口井呢，就是 sumpah. 誓约之井， Beersheba Berseba means the dalam well arti of oath. sumur 就是呢，以 perjanjian. 撒他不下埃及，
So Isaac didn't go down to Egypt. 他原本想下埃及， He wanted to go down to 但是 Egypt. 神 Ishak 叫他 tidak 不要 pergi 下去 ke And God appeared to him and Ishak said, ingin "You pergi ke go down. Mesir, tetapi Tuhan menyuruh dia jangan pergi ke Mesir, pergi ke Gerar. Kamu harus pergi ke tempat perjanjian. So he went Maka up to Beersheba. Ishak pergi ke Beersheba dan tinggal di 然 situ. 后在那里挖井，就挖了一口井叫 And 四巴。 dug a Dan di well situ and dia called menggali Beersheba. sumur dan diberikan nama In your Seba. 弟 adversity, 兄姐妹们， Saudara-saudari semua, 我们怎么样跟随神？ bagaimana kita mengikuti 在逆 Tuhan 境当中的 di 时候， dalam kesulitan, 面对困局、 keadaan 面对饥 kesulitan 荒的 ini, 时候， you facing dan disaster, menghadapi you're facing your own trouble. How do you follow God? 很多很多的人 kesusahan 都 ini, 会走自己的道路，对不对？ People would banyak choose sekali their own orang yang ways and akan think of their own berjalan methods. dalam 以撒来讲呢， To Isaac, menurut 他那个时候 keinginannya 当地 sendiri. 的人的方法就是这样，面对饥荒啊，他们就是下埃及了。 in those Seperti days, juga when Ishak pada people faced the menghadapi famine, masa they kelaparan, would go mereka down juga to ingin Egypt. pergi ke 但是属 Mesir. 神的人不是走这条路， But Tetapi godly orang-orang people milik would not Tuhan choose tidak this akan way. berjalan di jalannya sendiri. 困局里面， Di dalam When you are dalam facing kesulitan, trouble, as you facing your adversity, 以撒不要下埃及。 di Isaac dalam didn't masa go down kelaparan to seperti Egypt. Ishak 我 tidak 们 pergi 今 ke 天在逆 Mesir. 境当中呢， Kita hari ini dalam 我 menghadapi 们 kesulitan 也 ini, 不要下埃及。 We should not go kita down to harus Egypt. bilang 对我 kita 们来 jangan 讲， pergi 就是 ke 不要 Mesir. 走世界的道路。 Bagi To kita us today adalah that we kita don't jangan walk the way berjalan of the world. di dalam jalan We dunia don't ini. use the way of Kita the harus world. berjalan dalam jalannya Tuhan. That's it. 不要做这个， Dengan Do not do it. kita jangan 不要 melakukan, 下埃及， Don't yaitu go down kita to jangan Egypt. pergi ke Mesir. 往下是很容易的。 It's Turun easier itu to sangat go down. mudah. 下埃及是 descend，不要往下 Descend, 滑了。 going Jangan down to Egypt. turun 在逆境当中，我们很容易往 pergi 下 ke 滑下 ke 去。 Mesir. As in Di your dalam kesulitan adversity, kita it's mudah easy sekali we untuk slide menyerah. down and 在 down. 逆境当 Turun 中、困局里面、末世里面，我们 Di 要 dalam 做什么？ kesulitan, 怎么样 dalam 来跟随神？ kesusahan, In di the dalam end akhir time, zaman, in your apa yang harus adversity, kita in your trouble lakukan? time, what do you do? How do you go follow Bagaimana God? kita 我们 mengikuti 要 Tuhan? 上别是巴， We need to Kita ascend, harus go pergi up to ke Beersheba. Beersheba. 别是巴， Pergi ke Ascending. Beersheba. 上去， Go up, Pergi. 上去， go up, Pergi. 上去神的盟约那里。 up Di into tempat the di mana covenant with 上去 God. 神 Tuhan 跟我们先祖 yang 先祖所立一 dijanjikan 个约里面， Into the oath masuk ke that dalam God perjanjian made with Tuhan Abraham. yang diberikan kepada Abraham. And go into the covenant with 哇 God. ，masuk ke dalam 上行啊 perjanjiannya. ascend， Ascend, Kita harus 上 langsung 去， ascend. pergi. 然后在高处， And are you standing at the high Kemudian place? kita tinggal di situ Then you build the altar dan mendirikan mesbah and bagi call on the Tuhan, name of God. memanggil nama Tuhan. So my Saudara brother, 在 semua, 逆境当中，我们怎么样跟随神？ di So, dalam in this time of masa trouble, dalam how do you kesulitan follow ini God? bagaimana 我们 kita 怎么样 mengikuti 走去 Tuhan? 困局呢？ Bagaimana How can kita you walk keluar dari out kesulitan of your ini? adversity? 不要往世界的道路奔跑。 Jangan Don't go berjalan down di to the dalam world. mengikuti 别 jalan 吵 dunia 啊 ini. 跑啊，移 Lari. 民啊， And Berebutlah, go migrate and go somewhere and try to get the wealth 怎么 Saling 样用尽 berebutkan. 办法啊？ and use Menggunakan your segala own macam methods. usaha. 不要， Kita Do jangan not. demikian. 我们要往上行， Kita We harus shall go up, 走在 maju 神 ke 的应许 atas. 里面。 walk in the promise of God, Kita pergi percaya akan and janjinya build Tuhan. altar and worship Kita our Lord, mendirikan and call on His name. mesbah bagi Tuhan 这是 dan 我们要做的， This memanggil is what we namanya. need to do. 这是 Ini 神 yang harus 要我 kita 们做的 lakukan. This is God's Ini will. yang Tuhan 今天 ingin 所要 kita 宣讲的 kerjakan. 真理 And this is what we're going to preach today. 孩子们 My Saudara children, semua, 在困难里边， di masa 我们 kesulitan 很 ini, 容易往下走。 kita It's mudah easy for us sekali to just 他 go 对 down. 以撒来讲，他 mengikuti 勉强不下去了， To sangat Isaac, turun, yes, he mengikuti jalan sendiri. reluctant, didn't 他 go 留在 down. 基拉尔啊， Seperti He was saat reluctant to stay kita behind in tidak Gilead. pergi, 面对 dia 当 terus 地 tinggal 的 di Gerar. 不友善， But Tetapi pada faced these orang-orang di difficulties situ in 还 that 有他的 place. 老 itu 婆也太美了， And he bagi has dia a di tempat itu beautiful satu wife yang at the sangat time. sulit sekali karena juga karena orang-orang itu So di he negeri itu sangat lied to jahat the dan people dikarenakan in the local istrinya people juga and said, "This is my sister." sangat cantik 神就保护他。 sehingga istrinya God dikatakan protected saudara. 正面 Sehingga 积极 itu 的 yang 方面就是 mengakibatkan 神真的有保护我们，前提我们跟随 Isa 神， tidak mau 我 pergi 们 ke 有软弱， Gerar. 神会保护。 Yes, put it Bagi in a kita positive juga, way. kita- Yes, we have our human Kita weakness, but percaya God walaupun will kita protect lemah us. kalau 这是 Tuhan 积极的 akan 表现。 melindungi Yes, kita. that's what we 消 think. 极呢，就是 But 我们 negatively, 真的要跟随神，
kita benar harus mengikuti 但是我 Tuhan. 们是人，我们也有软弱， But Tetapi we kita are memang just punya sinners. kelemahan. We have our weakness. 我们在软弱当中， So we Dalam live in kelemahan our kita, weakness. 我们继续跟随神， We need Kita to terus follow untuk God. mengikuti 神 Tuhan. 有恩典， Tuhan God punya will give us anugerah, grace. akan berikan anugerah bagi kita. God will give us 你 His 看到 mercy. 素人，看到 Kita So melihat as Pak you heard the Jushan, story kita of melihat Cooper. Jason and Cooper, 神有恩典。 God has Tuhan grace for them. punya 然后 anugerah. 素人他就一心的跟太太要去受洗， Pada saat Jason determined Jason to dan go for istrinya the baptism with his wife. tegar 我 untuk 就是要往上 dibaptis, 行， And I dia just want terus to go up. percaya. 神就一步一步带领他们 Then 夫妻。 God led Tuhan the way, selangkah-selangkah step by step. menuntun mereka, bless them. memberkati mereka, So my children, 今天 anak-anakku. 我们要往上行， Hari ini today kita we harus maju, need to go up. 相 depan. 信神的同在， percaya Just akan trust hadiratnya His 相信 Tuhan, 神的保护， percaya His akan protection. perlindungan 相 Tuhan, 信神对我们的命定。 Trust percaya God's providence on us. akan rencana Tuhan pada kita. Amin. 同来敬拜我们 Let's all Mari worship kita the Lord. bersama memuji Tuhan. Ooh, yes, you're a miracle worker. Make miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, He is waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing again, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 哈利路亚！ Haleluya. 我请我们导 Saya 播把 mengundang 我在别是巴那个照片打 I 出 just 来。 want to show you the memberi pictures untuk we took at memperlihatkan Beersheba. pada saat saya pergi ke Beersheba. 这个就是别是巴井。 This is the Ini well adalah at the sumurnya Beersheba. Beersheba. 我几年前去过这个地方，Cooper 也跟着我去。 Yes, Beberapa that was tahun the yang year lalu saya pergi ke tempat 2017. ini Cooper juga was with us ada and we Cooper yang went bersama there. kami. 这里个地方叫别是巴城。 And Ini this is the adalah kota place called Beersheba. Tel Beersheba. 好，我们再下一张吧。 And the next, Kita melihat 这个就是我了 foto。yang terusnya. So I was Ini adalah standing up there. aku 我带着团队在那个地方 Membawa 来祷告 grup 领受。 di sini Isaac untuk dan engkau. berdoa I led the untuk team menerima and we pengurapan prayed dari there to Allah. receive the anointing of Isaac. 他不下埃及， He didn't go down to Egypt 上 Dia 别 tidak 是 pergi 巴 ke ，He Mesir. went up to Dia pergi ke Beersheba Beersheba, and went up Pergi to ke the well of the 在 oath. 困局里面， tempatnya perjanjian our Tuhan trouble. di dalam 我们不要 kesulitan. 这样， This is Saudaraku, what, kita this is juga the way harus we need to demikian, go. anak. 好不好？你举起双手， I Mari want you kita to raise your menadahkan hands. Tuhan, tangan. 你看着这个照片， Pada So saat as kamu you see melihat this picture, foto ini, 你用方言来祷告， kamu just pray in berdoa the Spirit. 很像你也 dalam 在那个地 rohmu 方， It just your spirit Bagi is tempat-tempat transferred 在 into 困 the 局里 place. 面， di tempat As you are in tinggalmu your 不走 adversity, 世界的道路， don't untuk walk the way of the jangan world. kita mengikuti jalan dunia ini Walk in the way of the Yaitu 就是 covenant. 神永恒的心意。 di That's the jalan providence of perjanjian our God. yaitu jalan yang dikehendaki Tuhan. Receive this Menerima anointing. 你 pengurapan 在 ini 座位，你在你家里，你 di rumahmu, 可以 di 用方言 tempatmu, 用故事来 gunakan 祷告 bahasa Wherever you 来 are, 祷告 lidamu pray in the atau spirit or bahasamu pray in the untuk words. berdoa pada Tuhan. 哈利路亚！看着这个照 Kamu 片， melihat You see 你 this foto sign. ini 别是巴的恩 In 膏 the， Terima picture, pengurapan receive the Beersheba. anointing in Beersheba. Oh, 我奉耶稣基督的名 Ku 宣 dalam nama 告， Tuhan Yesus mendelegasikan 神在你身上的心意要成 rencana 就， Tuhan di dalam hidupmu akan digenapi. 任何的困局逆境
都不能够夺去神给你的心意。 Segala kesulitan, kesusahan tidak akan menghalapi segala kehendak Tuhan dalam hidupmu. 奉耶稣的名对你 Ku 来 dalam 说话， nama Tuhan berkata kepada rohmu, 孩子不要惧怕， anakku jangan takut, 我要与你同在， aku menyertaimu, 我要赐福给你， aku akan 我要 memberkatimu, 保护你。 aku akan melindungimu. 圣灵，你进到我们每一个孩子的心中， Roh Kudus, kamu masuk di dalam semua hati anak-anak kami. Be with them. Kamu bersama kami, agar kami punya iman untuk Do mengikutimu. not be afraid. Jangan 不要下 takut, 埃及， Do not go jangan down pergi to ke Egypt. Mesir, 要上别是巴， Go harus up pergi to ke Beersheba. Beersheba, 住在你的应许里面。 tinggal di Stay tempat in your perjanjianmu 你给亚伯拉罕、给以撒、 yang kau 给 berikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud. Semua janji itu tergenapi di dalam hidup kami. 我奉耶稣基督的名， Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua yang di online, 让你满有信心的来 agar 跟随 kamu 神 mempunyai iman untuk mengikuti Tuhan. 每一天你进你出， Setiap hari keluar masukmu penuh dengan anugerah. 奉耶稣的名祝福你。 Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. 哈利路亚 Amin. 还有我们的新 Haleluya. 朋友们， Dan juga teman-teman 我 kita 也 yang 邀 baru, 请你 kami mengundang engkau untuk menerima Tuhan 在 Yesus. 线上有一些，你可以看到那个决志 Di 卡， internet kamu bisa ada kolom 我请你把这 formulir. 个卡填了送给我 Kami 们，我们 mengundang 会 engkau 直接联 untuk 系 mengisi formulir itu dan kami akan menghubungimu. Berkati kalian semua. Kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.